Makinya madha mangi umefika wakati mwingine tuzidi kusikia neno la Mungu, tondũ nĩkĩo gĩthiaga mũndũ wa Ngai, kwa sababu ndilo linalozidi kumpa hekima mtu wa Mungu. Tumaga riri ũmwe, huwa tunatoka utukufu mmoja tugathiĩ ũrĩa ũngĩ, na tunaenda utukufu mwingine, nginya tukagĩa na kiwata gĩa Kristo, na mpaka wakati tutakuwa na kiungo kama cha Kristo. Nĩ wega tũthiĩ tũgĩtĩkagia maandĩko make, ni vyema tuzidi kuamini maandiko ya Mungu na tũgĩkaga, na huku tukiyatenda. Nĩ twarĩtie na tũnua mĩaka mĩingĩ, tumeongea kwa vinywa miaka mingi, no nĩ mahinda makinyĩte, lakini ni wakati umefika mundu ethambe na ciugo cia Ngai, mtu aweze kunawa kwa neno la Mungu, tondu maundu mothe ma andu, kwa sababu mambo yote ya watu ni makinyaga hindi Ngai takamang'aũrania, huwa yanafika wakati Mungu anayaangusha. Kwĩ hindi Isaia, kuna wakati Isaia, hindi ĩrĩa ataragwo nĩ Ngai, wakati alikuwa anaarifiwa na Mungu, rĩrĩa ũthamaki wa Ngai ũgoka, wakati ufalme wa Mungu utakuja, na nĩ wokire, na ulikuja tondũ nĩ kwagĩire kanitha hindi ĩyo, kwa sababu kuliweza kuwa na kanisa wakati ule, ũrĩa twĩtaga kanitha wa marigitathi, tunalo kanisa lile tunaloliita la mwanzo, na Ngai akĩgocwo gũkũ thĩ, na Mungu akatukuzwa huku duniani, na gũgĩkwo ũrĩa gwĩkagwo igũrũ, na kukafanyika jinsi kufanyikavyo mbinguni. Noguo ndĩmũhatagĩrĩria, na hivyo ndio huwa tunafinyiliwa. Ngai nĩ mũtheru mũno, Mungu ni mtakatifu sana. Nĩ kwarĩtio nĩ andũ aingĩ maũndũ maingĩ, kumeongewa ama kumenenwa na watu wengi mambo mengi, na andũ makarĩrĩria ũthamaki wa Ngai, na watu wakaongelelea ufalme wa Mungu, no matirĩ mekithia andũ ũthamaki wa Ngai, lakini hawajawafanyisha watu ufalme wa Mungu. Ihinda nĩrĩkinyĩte ũthamaki wa Ngai wĩkwo, wakati umefika na ili ufalme wa Mungu utendwe, na andũ metĩkĩre gũkũra meciria, na watu wakubali kukua mawazoni, wĩcirie ũthamaki nĩ kĩĩ, ufikirie ufalme ni nini. No kũhoya ũthamaki nĩ waku, ni kuomba ufalme ni wako, ona hinya nĩ waku, hata nguvu ni yako, ona kũgocwo nĩ gwaku, hata kusifiwa ni kwako, na nĩ rĩu na tene na tene, na hadi sasa na milele. No tũtiendaga kũmenya nĩkĩ gĩtagwo ũthamaki, lakini huwa hatutaki kujua ni nini kinaitwa ufalme. Mwathani ateithie ngoro citũ, Bwana asaidie mioyo yetu. Tũngĩũka gũkũ thĩ twĩcirie athamaki a thĩ, tukikuja duniani tufikirie wafalme wa duniani, mũno mũno kũrĩa gũtũraga ũthamaki nĩ kũrĩa Britain, sana sana kuna ufalme ama kunako dumu ufalme ni kule Uingereza. Kũu nĩkuo ũhoro wa ũthamaki ũkorwo ũnyitĩtwo, huko ndio habari ya ufalme inakuwa imeshikwa kabisa, tondũ nyũmba ya ũthamaki nĩ ĩtũraga, kwa sababu nyumba ya ufalme bado inadumu, na ũthamaki na wa nyũmba ĩyo, na ufalme ni wa nyumba ile, na gũgũtũra ũguo, na kutaishi hivyo, na katiba ya kũu nĩ ũyũ ũguo, na katiba ya huko inajua hivyo. Ũthamaki ni wa nyũmba ĩyo ya Queen Elizabeth, na ufalme ni wa nyumba ile ya Queen Elizabeth. Ũthiĩ naguo na kũrĩa woimĩte, uanze ama uende nako kuliko ulikoanza, no ũtũraga ũtiganagĩrwo nyũmba ĩyo, na unaishi kuachaliwa katika nyumba ile. Nĩ kũrĩa bũrũri wa England, ni kule ufalme ama nchi ya England, tondũ nĩndĩramwĩrire mabũrũri mau makoragwo marĩ mana, kwa sababu tuliambiwa nchi zile ni 4 mau metagwo UK, zinazoitwa UK, nĩ mothamaki mana manyitana, ni falme 4 zilishikana, no metagwo United Kingdoms, ndio yanayoitwa United Kingdom. Rĩu magicoka magĩtũgĩria uthamaki ũmwe, kisha wakatukuza ama wakainua ufalme mmoja, rĩu makoma mabũrũri mana, sasa huwa ni nchi 4, no rĩu England nĩkuo nyũmba ya ũthamaki ĩkoragwo, lakini England ndio nyumba ya ufalme huwa, na ti bũrũri mũnene, na sio nchi kubwa, tondũ wetwa UK, hata unaposikia inaitwa UK, asa tuna twanyitanĩra, ni nchi 4 tulikoshikana, ona tũtigana Kenya, hata hatutoshani na Kenya. UK ndĩigana Kenya hiyo, UK haitoshani na Kenya mzima, asa ni mũno, ni ndogo sana, gũkũra igũrũ, ni kuzeeka imezeeka. Ũthamaki ni wa nyũmba ĩyo, ufalme ni wa nyumba ile, naguo ũthamaki ni wa Ngai, na ufalme ni wa Mungu, ona hinya ni wake, hata nguvu ni zake, ona ũhoti ni wake, na hata uwezo ni wake, na aroka atũthamakĩre, na anakuja ama tuongoze, nĩgetha ũrĩa enyihagĩrio kũu igũrũ, na ili anavyonyenyekewa kule mbinguni kũhĩtũkĩra kanitha wa Mwathani, kupitia kanisa la Mungu, andũ othe makĩrutwo menyihĩrie Ngai, watu wote wakafunzwa kumnyenyekea Mungu, nake Mwathani naye Mungu agĩthamakĩra kanitha, akatawala kanisa, tondũ nĩaheirwo nĩ ithe, kwa sababu alipewa na baba yake. He rwĩmbo rũinagwo na noguo maandĩko mekuga, kuna wimbo unaoimbwa na maandiko yanasema hivyo, hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki uthamaki-inĩ, wakati mfalme hapo katika kiti cha ufalme, mũriũ atuĩkaga mũnene, kijana mwanawe huwa mkubwa, nĩo metagwo prince, ndio wanaitwa prince,
Mako marianene. Huwa ni wakuu. Na leo moyo wa dhamaki yehera. Na ndio huwa anachukua ufalme wakati mfalme ameondoka. Ndio naguo dhamaki wa Ngai wera gwatiri. Sasa na ufalme wa Mungu huu unaambiwa kuwa ni aheire muruwe. Aliupa mwanawe. Yeye akajiondoa. Tondu giria ndathogu. Kwa sababu hawezi tawala hivyo. Riu Ngai ndakoragwo uhoro-ini ucio. Sasa Mungu hayupo katika habari ile. Ni Akorintho wa mbere 15. Ni Wakorintho wa kwanza 15. Na akihe murio ruthanju rwa thamaki. Na akampa mwanawe mjeredi wa ufalme. Riu ndagiathaga ithe. Sasa huwa atawali baba yake. Au kuthi ni gukua makua. Wa huku duniani ni kufa, huwa anakufa. Nigetha muruwe kana mwari atuike queen kana king. Na ili mwanawe ama msichana wake awe mfalme ama malkia. Aria turakorire kuria UK. Sasa tuliowapata kule UK, turakorire Queen Elizabeth. Tulimpata Queen Elizabeth tondu rathamakire miaka 70. kwa sababu alitawala kwa miaka 70. Ona andu aingi matiyo uria gwathii. Hata wengi hawakujua jinsi kulivyokuwa kunaendelea. Maiguire Queen Elizabeth ni yakua. Walisikia tu Malkia Elizabeth ameaga. Kuri na andu maena miaka 70. Na watu waliokuwa na miaka 70 matiyo kinyika na queen ungi wa Ngeretha. Hawajui mfalme ama malkia mwingine wa Uingereza. Na riria Queen Elizabeth arakire, na wakati Malkia Elizabeth alikufa, tondu thamaki urari wake, kwa sababu mfalme ulikuwa wake King Charles. Sasa mfalme Charles na niwe wikuo, na ndiye aliyepo sasa, nilio aroire uthamaki, ndipo alipochukua ufalme. Riu niwe king wa Britain. Sasa yeye ndiye mfalme wa Britain, tondu uthamaki ni wao, kwa sababu ufalme ni wao. Uthamaki ni wa nyumba ile, ufalme ni wa nyumba ile. Na guo uthamaki uturerwo ume iguru uke guku. Na ufalme huu tunaoambiwa utoke mbinguni uje duniani, kuhitukira aria mahunjagia uhoro uria mutheru, kupitia wanaohubiri habari njema. Ndio maingiragia andu uthamaki-ini wake, ndio wanaoingiza watu katika ufalme wa Mungu, kulingana na ndeto iria mamaheaga, kulingana na maneno wanaowapa. Riu hindira Isaia akiragwo uria ukahana. Wakati sasa Isaia alikuwa anaambiwa jinsi kutakuwa, Isaia 2 katika Isaia 2 mstari wa 11 mstari wa 11. Omrenyo shetu mstari tu huo moja. 8:17. Ukurasa ni wa 1817. 817 verse 11 peke yake. Mundu wa maitho marungathio ni akanyihio, naguo mwiono wa andu ni kuinamanio ukainamanio, na Jehova wiki nowe ugatugirio muthenya ucio. Isaya 2:11. Macho ya mwanadamu yaliyoinuka yatashushwa chini, na kiburi cha mwanadamu kitainamishwa, naye Bwana yeye peke yake atukuzwa siku hiyo. Amuri Jehova munene wa ita ni akagia na muthenya wake wa gukirira mwitio wothe na mwikiriro na mwitugirio, namo ni makanyihio mothe. Kwa maana kutakuwa siku ya Bwana wa majeshi juu ya watu wote wenye kiburi na majivuno, na juu ya yote yaliyoinuka, nayo yatashushwa chini. Macio mothe matingĩtĩkĩrĩka ũthamaki-inĩ wake. Hayo yote hayawezi kubalika katika ufalme wa Mungu. Nĩkĩo Ngai ambaga gũtũma ndungata ciake. Ndiposa huwa Mungu anatangulia kwa kutuma watumishi wake. Chere andũ ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Wajulisha watu kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. No he maũndũ atekwenda gũkora thĩinĩ wa mũndũ. Lakini kuna mambo hatataka kupata ndani ya mtu. Tondũ ũyũ wakĩrĩ ũrathi. Kwa sababu huu ulikuwa ni unabii. Na nĩ gwakinyanĩire. Na ilitimia. Rĩu nĩambire gũtũma Johana Mũbatithania. Kwanza alituma Yohana Mbatizaji, na akĩhunjĩria andũ ũhoro wa kwĩrira kwa mehia, na akahubiria watu kuhusu kutubu kwa dhambi, na akamera ũthamaki wa Ngai ũrĩa werĩtwo nĩ ũyũ nĩ ũkuhĩrĩirie, na huku akiwafahamisha kwa ufalme wa Mungu uliotabiriwa umekaribia. No he maũndũ atekwenda gũkora andũ mena, lakini kuna mambo hatataka kupata watu wakiwa nayo, na he maũndũ atangĩthamakĩra mũndũ enamo, na kuna mambo hawezi tawala mtu akiwa nayo. Rĩu andũ mambaga kũharĩrĩria ngoro ciao. Sasa watu kwanza utayarishwa moyoni mwao. Magĩkĩrwo ũndũ wa mbere, wakaambiwa jambo la kwanza, Mundu wa maitho marung'athio, mtu wa macho yaliyoinuka
naguo mwĩono na kiburi watu wa cha mwanadamu nĩ kũinamanio ũkainamanio itainamishwa, ororio na gũkũ thĩ, iliangalishwa huku chini. ũguo kwamba kũrutwo wĩra. Kwa hivyo kwanza kufanywa kazi, either weherie maũndũ maya either uondoe mambo haya, tondũ Ngai agũkora wĩ namo, kwa sababu Mungu akikupata nayo we nĩ ũkũinamanio, wewe utainamishwa na nĩ ũgũconorithio na utaibishwa. mũndũ wa maitho marũng'athio, Mungu aliye na macho yaliyoinuka, Ngai nĩ rũng'athio mũno. Mungu anachukia ungumu sana. Rĩu maitho maku nĩ marĩkũ? Sasa macho yako ni yapi? Wewe uko na maitho marĩkũ? Na wewe una macho magani? Nĩkĩo ũtahonokaga, Ndiposa huo uokoki, nĩkĩo ũtacenjagia, ndiposa ubadiliki, nĩkĩo mũtũrĩre waku tũrawĩinamanĩte, ndiposa maisha yako yanaishi kuinama. na andũ arĩa othe metĩaga, Na walio ama watu walio na maringo, na mũndũ wa mwĩono, na mtu wa kujiona, yani maũndũ macio merwo atĩrĩrĩ, yani mambo haya yote yameambiwa kuwa mũndũ ũcio nĩ kũnyihio anyihagio, yule mtu ni kushushwa, hushushwa, ũgacokio na gũkũ na thĩ, unashushwa huko chini handũ wa kwambatĩra na igũrũ, badala ya kupandishwa juu, handũ wa kũgĩa na hinya ũgathiĩ ũgĩthira. badala ya kukuwa na nguvu na zidi kuisha. Ndwĩthime we, Si ujipime wewe. kuma rĩrĩa gũkĩrĩ gĩthomo gĩkĩ, Kutoka ulipokuja katika ibada hii ũhana atĩa? unakaa vipi? Nĩ gũkorwo ũkũraga Ni kuwa unakuwa roho-inĩ waku ndani ya roho yako, kana ũthiĩ na mbere na kũnyiha, ama unazidi kushushwa ũcoke weherio, na kisha uondolewe, tondũ gũcoka kuonekana kwa sababu rĩngĩ. hautaonekana tena. Rĩu maũndũ mamo mambaga kwĩrana. Sasa haya mambo ndio huwa kwanza yanatangulia kuambiana. Mwathani agĩũka Mungu akikuja gũthamakĩra andũ ake, utawala watu wake, akora ũrĩ ona mwĩtĩo hata una majivuno no ũrĩ ona mwĩono, uko na kiburi, maũndũ mau nĩ megũtũma wĩinamanie, mambo haya yatafanya uinamishwe. na akorwo na maitho marũng'athio nĩ ũkũnyihio, Na kama una macho ya kujiona utanyenyeshwa, tondũ Ngai iga kwa atĩrĩrĩ, sababu Mungu amesema kuwa nĩakagĩa na mũthenya atakuwa na siku wake wa gũũkĩrĩra yake ya kuinukia mwĩtĩo wothe majivuno yote na mwĩkĩrĩro na kujiona na mwĩtũgĩrio, na kiburi, namo nĩ kũnyihio makanyihio nayo ni kushushwa, yatashushwa yote. ũguo nĩguo mũndũ aciarĩtwo ahana. Hivyo ndivyo mtu aliumbwa akiwa. Ĩno mwĩrĩ mwĩkagĩrĩra ũũ, Miili hii tunayotilia hivi nĩguo ĩrwarire, na jinsi imegonjeka, nĩguo ĩthĩnire, jinsi imekuwa maskini, nĩguo ĩna mathĩna maingĩ, jinsi ilivyo na mashida mengi, nĩguo ĩrĩrire, jinsi ilivyolia, na nĩguo wĩtĩĩire, na jinsi umeringa, nĩguo wĩonire, jinsi umejiona. ũretua kĩ mbere yake, Basi unajifanya nini mbele ya na Mungu? ũraigua thamaki waku nĩ ũke, Na unasema ati ufalme wako uje, arenge makiuga wengine wakisema ũrĩ ũratiga gwĩtĩĩa, umewacha kuringa, ũrĩ ũratiga kwĩona, umeacha kiburi, ũrĩ ũratigana na mwĩrĩ, umewachana na mwili, nĩ ũtigĩte rũng'athio, umewachana na majivuno. nĩkĩo Ngai agũtũũra gũũkagĩrĩra, Ndiposa Mungu atakuja kukushusha. nĩkĩo ahonoki mena mathĩna maingĩ, Ndiposa waokovu wako na matatizo mengi. nĩkĩo andũ marahenio guo Ndiposa watu wanadanganywa hivyo, nginya nĩ anene, mpaka na wakuu. ũkĩenda kĩhoto gĩaku, Unauza haki yako nĩ mathĩna marĩa andũ menamo, kwa sababu ya zile shida watu walio nazo, nĩ ngoro ĩrĩa andũ maciarirwo ni nayo. roho ile watu walizaliwa nayo. Rĩu ũthamaki wa Ngai ũgĩũka, Sasa ufalme wa Mungu ukija, kwambaga kũhunjio, kwanza Mungu kuna ubiri, no nginya wehererie Ngai maũndũ lazima maya, uondolee Mungu mambo haya, na akorwo ndũkũmwehereria, kama hutamuondolea, nĩkĩo mathĩna megũtũra gwitũ, kwanza shida zitadumu kwetu na no tũkahĩa, na tutachomeka. tũthũkũmĩre mĩrimũ mũno, Tufanyie kazi magonjwa na sana, nĩ kũraria ũhoro wa kũhona, na kunaongewa habari ya kupona, tondũ nĩ mwĩtĩo ũtũmaga mũndũ arware, sababu ni maringo yanayofanya mtu agonjeke, nĩ mwĩono ũtũmaga mũndũ atũre aturagwo nĩ mũtwe, majivuno yanayofanya mtu aishi kuumwa na kichwa, nĩ mwĩtĩo waku, ni majivuno yako, nĩ rũng'athio rwaku, ni kiburi chako. tũng'athagĩria nginya Ngai. Huwa tuko na kiburi mpaka kwa Mungu. Ndeto cia Ngai tarĩ ndeto cia andũ, Mambo ya Mungu ni kama mambo ya watu, nayo ũritũ wa kũnyita tia ũkaĩra Ngai. nao ngumu ukikushika, wacha kulilia Mungu, Eheriei ũndũ ici, ondoa mambo hayo. nĩkĩo tũrĩrwo tũhoe Ngai ũũgĩ, Ndiposa tuliambiwa tuombe Mungu hekima, tũmenye maũndũ maya tujue mambo haya na tũmataũke na wega, tuyaelewe zaidi, na twanjie kũmamenyerera, na tuanze kuyachunga, na twanjie na kũmekaga, hata tuweze kuyafanya. na gũtirĩ mũndũ ũgatũtua kombo ciake, Hakuna mtu atatufanya mtumwa wake tena, na Shetani ndagatũnyarira na rĩngĩ. shetani hata tutesa tena. Nĩ mehia akorwo aimĩte thutha thĩinĩ waku, Dhambi huwa anafuata ndani yako, nĩ mwĩtĩo ũcio waku majivuno ũtũmaga haya yako yanayofanya. ona rĩu ndũgũtigana na mwĩtĩo wa Hata sasa Shetani, utaacha na majivuno ya shetani, wone Ngai, uone Mungu, ndũgũtigana na waganu, wone Ngai. hautaachana na uovu, uone Mungu. Ngai akĩrĩ na mbara na Basi Mungu ana vita na wewe.
Ngai othe thikiga no gatũgĩrio. Mungu pekee amesema ndiye atatukuzwa. Nitũrathomire horo wa Esteri muno. Walisoma kuhusu habari ya Esteri sana. Nitũgũthoma ibuku rĩa Esteri muno. Na tutasoma kitabu hicho cha Esteri sana. Tuthiĩ narĩo o rĩothe. Tuende nalo lote. Kinya rĩgathira. Mpaka wakati litaisha. Nigetha tuone mũndũ etũgĩria. Na ili tuone mtu anapojitukuza. Kana etũgĩrĩria andũ ake. Ama akijitukuzia watu wa Mungu. Maũndũ marĩa makoraga mũndũ ũcio. Yale yanayopata mtu yule. Kama ni etĩa. Wakati Hamani tondũ atĩ nĩaratũgĩrio nĩ king. Ati kwa sababu alitukuzwa na mfalme. Akiona Ayahudi. Akaona Wayahudi. Arĩa onake atũrĩte amathũire. Hata ambao hata yeye aliishi kuwachukia. Na yeye agĩtũgĩrire. Na sasa alitukuzwa. Akiuge komeka ũrĩa. Akasema sasa atawafanyia jinsi atataka. Aya no ngia manine mathire. Hawa lazima ni wamalize waishe dunia. Aya maikaraga meyamũrĩte. Hawa wanaoishi kujitenga. Matiĩkaga ta andũ arĩa angĩ. Huwa hawafanyi kama wengine. Mũndũ wa Ngai atũraga eyamũrĩte kuma tene. Mtu wa Mungu anaishi kujitenga kutoka kitambo. Tutiĩkaga ta thĩ. Huwa hatufanyi kama dunia. Tutiaragia ta arĩa gũkũ thĩ. Hatuneni kama watu wa dunia. Nĩtwĩmenyagĩrĩra gwĩtĩĩa. Huwa tunajichunga sana na tondũ nĩtũĩ mwĩrĩ ũmbĩtwo na magunyũ. Kwa sababu tunajua mwili umeumbwa kwa wadudu. Na nĩ makũmbĩ ma tĩri. Hata mambo mchanga. Basi unaringa na nini? Kamwana gaka. Kijana huyu. Kijana huyu. Mutumia huyu mũnyinyi. Mama huyu mdogo. Wanagitia na ndo. Unaringa na matope ya nini? Igunyũ nĩguo cimagigire. Wadudu na jinsi walivyo wabaya. Na Saitani. Tuachane na shetani. Maandiko maigĩte mwĩrĩ ũkũmbanĩtwo na makũmba ma tĩri. Maandiko yanasema mwili umeumbwa na mchanga. Na nĩ magunyũ. Na ni wadudu. Ava ici wakua-rĩ. Lakini ukifa. Thikũ 2-3-4. Siku 2-3-4. Igunyũ ciumaga kũ thĩinĩ waku. Hawa wadudu hutoka wapi ndani yako? Ona thaa ici ũrĩ onacio. Hata sasa hivi uko na wao. Ta makarĩ magunyũ. Wewe ni hawa wadudu. Mwili utuikaga tĩri. Mwili huwa mchanga. Ũgĩcoka wenjera wathikũ. Ukiweza uchimbie unapozikwa. Ũgũkorwo tĩri ũtorio. Utapata tu mchanga kama ule mwingine. Ũragĩtĩa naguo nĩkĩ? Basi unaringa nao kwa nini? Na ndũrĩ handũ ũgathiĩ. Na hakuna mahali utaenda. Ũgathiĩ woe mwĩrĩ ta wa malaika ũtarĩ wa gũkũ. Utaenda tu uchukue mwili mwingine kama malaika usio wa kuisha. No ũyũ ũtũmĩte andũ mage gũtungatĩra Ngai. Lakini huu uliofanya watu wasitumikie Mungu nĩ rũkũngũ rũngĩũmbũka. Ni vumbi inayoweza peperuka. Nĩkĩo Ngai ahũranaga na andũ. Ndiposa Mungu huwa anapigana na watu. Mũndũ mbia nacio. Mtu ako na pesa. No tondũ ũrĩa etĩĩaga. Lakini kwa sababu ya jinsi aliyo na kiburi. Agaitĩrĩrio mathĩna. Anabwagiwa mataabu. Agatũũra atarĩ thayũ. Anaishi bila amani. Na ndarĩaga na gĩkeno. Na huwa hali kwa furaha. Nĩ ũndũ wa mwĩtĩĩo. Ni kwa sababu ya majivuno. Nĩ ũndũ wa mwĩono. Ni kwa sababu ya kiburi. Nĩ ũndũ wa gwĩtũũgĩria. Ni kwa sababu ya kujiinua. Kĩhamani. Kiamani. Thĩinĩ wa Esteri yo ithatũ-rĩ. Ndani ya Esteri 3. He mũndũ watũgĩrio. Kuna mtu alitukuzwa. Nĩ mũthamaki Azarusu. Na mfalme Azarusi. Na thĩte mabũrũri 127. Na alikuwa ametawala nchi 127. Nchi 127. Hamani agĩtuo mũnene. Na Hamani akafanywa mfalme mkubwa. Na agĩteithia mabũrũri macio mothe. Na akatukuzwa kwa hizo nchi zote. No nĩ athũire Ayahudi. Lakini aliishi kuwachukia Wayahudi sana. Mũno. Sana sana. Tondũ ũrĩa matũrĩte meyamũrĩte. Kwa sababu ya jinsi walivyojitenga. Nĩ ũndũ wa watho wa Ngai wao. Kwa sababu ya sheria ya Mungu wao. Na nĩ mathũraga kũrakaria Ngai wao. Na walichukia kuwakasirisha Mungu wao. Tondũ ũrĩa anamekiria harĩ ndũrĩrĩ icio. Kwa sababu ya jinsi ashawahi wafanyisha kwa hao watu wa mataifa. Na rĩu Hamani akĩona kahinda kega. Na sasa Hamani akaona wakati mzuri ya kũmũria andũ acio. Ya kumaliza watu wale. Tondũ arakenenehia. Kwa sababu alitukuzwa. Hau 5. Hapo kwanza mstari wa 5. Na rĩrĩ Hamani ona atĩ Moridekai ndekũmũinamĩrĩra ona kana amwĩnyihĩrie-rĩ agĩgĩtũkũyana mũno. Mstari wa 5. Hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia aligadhibika sana. Wa mbere ĩyo nĩ ngoro ya ndaimono. Jambo la kwanza, hiyo ni roho ya shetani. Na Hamani Mordekai nĩamenyete ũguo. Na Mordekai alifahamu hivyo. Mũndũ nĩ thũ ya ũthingu. Huyu mtu ni adui ya utafu. Mũndũ nĩ thũ ya Ngai. Huyu mtu ni adui wa Mungu. Mũndũ ndatigĩrĩte Ngai. Huyu mtu hamuogopi Mungu. Kũnyihĩria mũndũ ndatigĩrĩte Ngai nĩcio nĩ waganu wĩnaguo nawe. Kunyenyekea mtu ambaye hamuogopi Mungu, hiyo ni dhambi hata ulio nayo. Rĩu agĩtonya kĩhingo-inĩ
Mordekai alimuthigari wake igoni kwa muthamaki. Mordekai alikuwa polisi wa mlango kubwa katika ufalme wa, na no Hamani atonyaga, na hapo ndipo Hamani alikuwa anapitia agithie wabici, alipokuwa anaelekea ofisini, na niamenyete Mordekai ni Muyahudi, na alikuwa anajua Mordekai ni Myahudi, to ni amuona kwa sababu alikuwa amemuonaona, na akoria aria mamwihokete, na alikuwa ameuliza waliomwamini, mundu uria ni kabila gani, yule mtu ni kabila gani? Kio ni Myahudi, akaambiwa ni Myahudi. Aliyete itaki. Hawa ni wana maringo sana. Na ngeinama, hawezi inama. Ngehitoka. Ninapo pita. Ngenyihia. Hawezi nyenyekea. Shindano yake hili. Shindano yake hii motoni. Na rurire ruru wao kula guothe ndirathana. Na mahali pote na tawala. Shindano ciao ciothe ni citarite. Shindano za watu hao wote nimezihesabu. Na iratheruka. Na zina chemka. Akiingia. Akiingia. Akiuma. Na akitoka. Akiora muthigari yule. Akaangalia yule polisi askari. Arugamite tagituge. Amesimama tu kama mti. Agitukoyana muno. Akagadhabika sana. Yani agithuka piu. Yani akaharibika sana. Katari anaigua uria njigana. Kwani hasikia jinsi ninatoshana. Ndoya ndu huyu. Hajui watu huyu. Agitukoyana muno akirakara piu. Basi akagadhabika sana na akakasirika sana. Na akiga no nginya gukua. Na akasema huyu lazima atakufa. Na akiuga riu kuraga mundu kana kumwahithia utiganite. Akasema hata kufuga huyu ama kumuua haijatosha. Kuna watara rurire ruothe ruthire. Kunahitajika ama hawa watu wote waishe. Na agithie kwa muthamaki. Na akaenda kwa mfalme haria muraini ucio wa 8 pale mstari wa 8. Nake Hamani agĩkĩra Ahazuerusu mũthamaki atĩrĩ, nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũmwe rũharaganĩirie thĩinĩ wa andũ aku arĩa matũũraga mabũrũri mothe marĩa ũthamakaga, naruo rũikaraga rwĩamũrĩte, onamo mawatho maruo na maũndũ marĩa rwĩkaga nĩ maraihanĩrĩirie na ma andũ arĩa angĩ othe. Na ningĩ andũ acio matimenyagĩrĩra mawatho maku we mũthamaki witũ. Tondũ ũcio we mũthamaki witũ ndwagĩrĩirwo nĩ kũreka maikare oro ũguo. Mstari wa 8. Basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo hampasi mfalme kuchukuliana nao. Bwana asifiwe. Agithie kwi munene wake. Akaenda kwa mkubwa wake. Akimwira boss kwina thina. Akamwambia mkubwa, kuna shida. Thina uthamakaga. Katika dunia hii unaotawala. Ni kuri ruriri rumwe. Kuna taifa moja. Na ni ugwati. Na ni hofu sana. Andu acio marabatara manino. Watu wale wanahitajika kuangamizwa. Mathire mabũrũri mothe 127. Waishe nchi zote 127. Tondu andu acio ri. Kwa sababu watu wale matikaga ta andu aria angi. Wao hawafanyi kama wale watu wengine. Maikaraga meyamũrĩte. Wanakaa wakiwa wamejitenga. Maundu mao mothe matihana ma andu aria angi. Mambo yao yote hayafanani na wengine. Ona matiragia ta andu aria angi. Na hata huwa hawaongei kama wengine. Ũguo ndakuwa Mordekai one haria kĩhingo na thigari iria ingĩ. Kwa hivyo hata ni kama kusema Mordekai akiwa pale mlangoni na polisi wengine, aikaraga yamũrĩte. Huwa anakaa akiwa amejitenga. Arokire wĩra. Amekuja kazi. Egũthiĩte mũhari. Hakuwa ameenda kusengenyana pale. Na itherũ na thigari ciake. Hana mzaha na askari wengine. Aikaraga yamũrĩte na Ngai. Alikuwa amejitenga na Mungu. Toni ũrĩa angĩkwo. Kwa sababu anajua jinsi anaweza fanywa. Niĩ ũrĩa angĩconorithio kũrĩa. Anajua jinsi anavyoweza aibishwa kwa hao. Na kũndũ guothe thĩinĩ wa thĩ. Na mahali pote duniani. Tondũ mahetwo watho ũmwe wa Ngai. Kwa sababu walikuwa wamepewa sheria moja ya Mungu. Na nĩguo marũmagĩrĩra. Ndio walikuwa wanafuata. Na Mordekai Hamani nĩ wega mũno. Na Hamani alijua vizuri sana. Nĩkĩra mũthamaki atĩrĩrĩ. Sasa aliambia mfalme mawatho ma andũ aya rĩ. Sheria za watu hawa. Na mĩtugo ĩrĩa mekaga rĩ. Na tabia wanazozifanya. Nĩ iraihanĩrĩirie na maũndũ ma andũ arĩa angĩ. Imefarakana sana na za watu wengine. Na he maũndũ matamenyagĩrĩra. Na kuna mambo hawaangalii. Ũguo andũ aya mũthamaki. Kwa hivyo watu hawa mfalme wega no manino. Vyema ni wamalizo. Mathire gũkũ thĩ. Waishe kote duniani. Hĩndĩ nĩ tũkũgĩa tha. Wakati ule tutapata amani. Mundu wa Ngai ndireria andu tutũra twĩyamũrĩte kuma tene. Mtu wa Mungu tuliambiwa kuwa anakaa akiwa amejitenga kutoka kitambo.
na nduri kundu utangitura na hakuna mahali huwezi ishi na ikare we amuri na ukae ukiwa umejitenga, tondu uthire wira, kwa sababu ulienda kazi, nduthire muhahe au kwenda kuongea. Mordekai aturaga na athikari, Mordekai aliishi na maaskari na no yamurite na alikuwa amejitenga, na nikio Ngai ateja na kumuconorithia, na ndiposa Mungu hakumuaibisha, tondu Mwathani aigire ndukameherie, kwa sababu Mungu alisema usiwaondoe, tondu nacio tene ndwameheretie, kwa sababu hata wale wa kitambo hukuondoa. Tweheretie Mordekai wira-ini wa uthigari, hauko umeondoa Mordekai kwa kazi ya askari, riu ona yakwa na hata na hao wangu ndukekumeheria guku thi, usiwaondoe huku duniani, ndukameherie thibitari, usiwaondoe hospitalini, ndukameherie wakiri-ini, usiwaondoe katika uwakili, ndukameherie uthigari-ini, usiwaondoe katika upolisi, ona onena-ini, hata katika ufalme, no maikara, lakini wakarishi ningumahe watho, nitawapa sheria mamenye mathire wira, waende wajua walienda kazini, no ni yaku, lakini ni wako, ni ahonoku, ni waokovu, mena watho, wana sheria na watho wao ni na wathiku, sheria yao ni ya haki, mamenyagirire, waichunge, na niĩ ndĩrĩmahonokagia, nami nitakuwa naokoa. Hamani akĩra mũnene, Sasa Hamani akaambia mfalme, andũ acio reke mathire, wacha watu wale waishi, na nĩngũruta indo ciakwa nyingĩ mũno, nitatoa mali yangu mingi sana, hane ta ndamagũra, na niwe ni kama nimewanunua, matuĩke yakwa, wakuwe wangu, nĩgetha njoke ndĩmorage, na kisha sasa niwaangamize. ngũtharĩkĩra kĩndũ gĩakwa, agĩkĩrwo thiĩ wĩke ũguo ugĩte, basi akaambiwa enda ufanye hivi ulivyosema, na marũa makĩandĩkwo, na barua ikaandikwa, nĩtũrathomire, tulisoma na no tũgũthoma, na tutaisoma bado. mũndũ wothe Mũyahudi, Mtu yoyote Myahudi mabũrũri mothe 127 nchi zote 127 mĩeri ĩtatũ kana ĩna ĩroka, miezi mitatu ama minne inayokuja, kĩo kiugĩte kwari mweri 13, neno linasema ilikuwa mwezi wa 13. ũgĩthiĩ kalenda ya Mũyahudi, Ukienda katika kalenda ya Myahudi nĩ ũkore mweri ũcio wa Adari, utapata mwezi huo wa Adari, kamenya wari mweri ũrĩkũ, ujue ni ulikuwa mwezi, no nĩ mũthenya wa 13, lakini ilikuwa siku ya 13. nĩguo marũa mandĩkĩtwo, Hapo ndipo barua ilikuwa imeandikwa, date 13 tarehe 13, nĩguo mũthenya wa kũnina Ayahudi gũkũ, hapo ndipo siku ya kumaliza Wayahudi othe moragwo, wote waangamizwe, na gũtirĩ mũndũ ũkorio na kĩũria, hakuna mtu ataulizwa swali, na matikanerũĩrĩre, na wasijipiganie, na nĩ watho, na ni sheria, magĩikara matemengwo, wakae wakatakatwe, na mũtaha indo ciao ciothe, na mchukue mali yao yote, tondũ marĩ atongu mũno, kwa sababu walikuwa matajiri sana, na nĩkĩo mamenagwo, na ndiposa walichukiwa, na nĩkĩo andũ na mamathũraga, ndiposa watu waliwachukia, na nĩo makĩaganire Ngai amaherithia na kũmaima indo. na ndio na wao ndio walikuwa wameasi Mungu akawanyima mali. Aya nĩ mandĩkĩire watho wa Ngai Hao wao, wametii sheria ya Mungu wao, nĩkĩo Ngai amatugĩte, ndiposa Mungu amewapa hii. rĩu matũra maiguagĩrwo ũiru, Sasa waliishi kusikiliwa uwivu, na mena indo nyingĩ mũno, na wana mali mingi na sana, nĩ kweanwo rũtha na nĩ watho wa mũthamaki, na kumepeana ruhusa na ni sheria ya mfalme, moragagwo mũndũ akĩrehaga na indo icio ciuma kũu, wauawe huku mtu akijilipa na mali iliyokuwa huko, na matikerũĩre ona hanini, na wasijipigania hata kidogo. noguo nĩguo gwathire, Na hivyo ndivyo kulienda, na Hamani agĩeterera na mĩtũ, na Hamani alingoja kwa miti, na akiuga kwamba orage Mordekai, na alisema kwanza ataua Mordekai, na acio angĩ makoragwo date 13, hao wengine watauliwa tarehe 13. Mwathani ateithie ngoro ciitũ. Bwana asaidie mioyo yetu. Nĩ tũrathomire ũrĩa gũikarire, Alisema jinsi kulivyokuwa na ũrĩa marĩrĩire Ngai, na jinsi walililia Mungu mena kobi cia marũa macio, wakiwa na kopi za barua zile, na Ngai igũrũ akĩigua, na Mungu akiwa mbinguni akasikia, agĩtũma ũteithio, na akatuma usaidizi, na mũthenya oro ũcio na siku hiyo hiyo mbara nĩ yarũirwo. vita ilipiganwa. Thiĩ thĩinĩ wa Esteri 9 Twende Esteri 9, mũthenya ũcio wa 12, Esteri 9 mstari wa 12. Nake mũthamaki akĩra Esteri mũtumia wake atĩrĩ, Ayahudi nĩ moragĩte andũ 500 mũciĩ wa mũthamaki gũkũ Shushan makamanina, ona ihĩ iria 10 cia Hamani. Nĩ atĩa hihi mangĩgĩkorwo mekĩte mabũrũri marĩa mangĩ makwa? Rĩu-rĩ, ũrenda gwĩkwo atĩa ũngĩ hihi? Uga naguo ũndũ ũcio nĩ ũgwĩtĩkĩrwo, o naguo ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkwenda kũhoya nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũndũ-rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũgwĩkwo. Hĩndĩ ĩyo Esteri akiuga atĩrĩ, we mũthamaki wakwa, ũngĩkorwo nĩ kuona arĩ wega-rĩ,
ndagũthaitha ũreke Ayahudi arĩa marĩ Susan metĩkĩrwo mageka rũciũ o ta ũrĩa watho ũcio ũgwathanĩtwo nĩwe wĩkwo ũmũthĩ ũtariĩ, ona ũreke ciimba cia icio 10 cia Hamani gũcurio mũtĩ igũrũ. Kitabu cha Esta 9 kuanzia mstari wa 12. Mfalme akamwambia Malkia Esta, Wayahudi wamewaua watu 500 hapa Shushani bondeni na kuangamiza pamoja na wana 10 wa Hamani. Je, wamefanyaje? Basi katika majimbo ya mfalme yaliyosalia, basi una nini uombalo, nawe utapewa, ama unayo haja gani tena, nawe itatimizwa. Ndipo Esta aliposema, mfalme akiona vyema Wayahudi waliokuwa Shushani na wapewe ruhusa kufanya tena kesho sawasawa na mbiu ya leo, na hao wana 10 wa Hamani watundikwe juu ya mti ule. Amen. Mũthenya ũcio wa 13 siku hiyo ya 13 kũu tu kwa mũthamaki huko pekee kwa mfalme, arĩa maikaraga kũu waliokuwa naishi huko na aruti wĩra kũu na wafanyakazi wa huko, kũu nĩ nyũmba ya mũthamaki, huko ni ndani ya nyumba ya mfalme. Ayahudi makĩũraga andũ 500. Wayahudi wakaua watu 500 tondũ nĩ kwandĩkirwo marũa mangĩ, kwa sababu kuliandikwa barua ingine magũthahia marĩa marĩ mbere ya kuharibu yale ya kwanza. Tondũ mambere moigĩte matikae kwĩrũĩra, kwa sababu ya kwanza ilikuwa imesema wasijipiganie. Ayahudi marirĩra Ngai, Wayahudi walipomlilia Mungu, tondũ watho ndũtharagio, kwa sababu sheria huwa haifutwi, gũkĩandĩkwo watho, basi kukaandikwa sheria ingine. Rĩu Ayahudi nĩmetĩkĩrio merũĩre, ikasemekana Wayahudi sasa wamekubalishwa wajipiganie. Rĩu mũthenya ũcio sasa siku ile wa 13 ya 13 ona mawetereire, hata wao walingoja na bara ni harufu, na vita ilipiganwa kija kwa mũthamaki mpaka kwa mfalme ndani. Gũgĩkĩoneka mũthenya ũcio siku ile kukaonekana ndũrĩrĩ 500 watu wa mataifa 500, kija mũthamaki akĩmaka, mpaka mfalme akashtuka. Kila queen akaambia malkia, unataka nini lingine? Ayahudi mekora andũ 500 huko, Wayahudi wameua watu 500 huko kwako, basi unataka nifanye nini? Akiongeza nani ugwikirwo, ni nini lingine unataka nifanye na utatendewa? Munene akasema mfalme, ndĩrĩkĩrie Yahudi, nataka uokubalisha Wayahudi na unane watho na sheria utumwo ta ũcio ũngĩ, ituma kama ile ingine ihisi Hamani vijana wa Hamani icio 10 hizo hao 10 cicurio ta ithe wasurubishwa kama baba yao katika ajili ya miti, ni yeye ile hali ya sonoke, na ili baba yao akiwa mahali alipo maji masurio waenda wasurubishwe, wakasurubishwa msalaba. Unataka na Ngai huyu, unacheza na Mungu huyu, uliagaruragia maundu, jinsi anavyogeuza mambo, kila mũthamaki akĩnyitwo nĩ guoya, mpaka mfalme akashikwa na hofu. Ni Ngai wa watu aya, yaani Mungu wa watu wake, Ngai wa watu aya koragwo kuo, yaani Mungu wa watu ako wapi? na matirĩ na kĩndũ manyitĩte, na hakuna kitu wameshika, tondũ mathia na indo ta ici, kwa sababu huwa anaenda na mali kama hiyo na wazichomelelea, maya matirĩ kĩndũ maranyita, na hao hakuna kitu wanashika, na nĩguo maũndũ metĩkire, na jinsi mambo yamefanyika, mũthamaki agĩtonywo nĩ guoya, basi mfalme akaingiwa na hofu, na kile kadahikirie, na akauliza, kwani nilioa nani? Watu usaidia mioyo yetu, no na undu akika, lakini hakuna kitu anaweza fanya. Watho ũgĩathanwo, sheria ikaamrishwa, tondũ kũhoetwo, kwa sababu kumeombwa. Ngai ateithie ngoro citũ, Bwana mioyo yetu. Kanitha wa Ngai ũthiraga nĩkĩ? Kanisa la Mungu huisha kwa nini? Tondũ nginya mũtihoyaga, kwa sababu hamuombi, ni tondũ wa kwagana, sababu ya kuasi. Mũkonania ta Ngai atarĩ hinya. Sasa tunaishara kama Mungu huyu hana nguvu. Tutakaoira wa daimono. Sasa huwa tunatoa ushuhuda wa shetani. Kĩndiraire toro, ati sijalala usingizi, ndairaigĩtwo na majini, nimelala nikinyonga na mapepo. Hiyo nĩguo ũira, hiyo huwa tu ndio ushuhuda. Ndũkanaritwo haha, hiyo isiwahi tolewa hapa, ũbatiĩ kuumĩrio haha, unafaa utolewe hapo. Kwa hiyo ukarĩrio guoko, uende ukaongelelea hivi, nĩira waki ũraruta, ushuhuda wa nini unatoa? Wa kuonyesha ciana cia Ngai ta Ngai ũyũ tatarĩ hinya, wa kuonyesha wana wa Mungu ati kama Mungu huyu hana nguvu. Na ni unaona athaithwo ũrĩa ekire, na unaona alipothihiwa alivyofanya, na agĩtũma ndũrĩrĩ ciguoyohe, na akafanya mataifa na zikaheshimu wana wa Mungu. Tathiĩ hau 10 na 6, twende pale mstari wa 16. Nao Ayahudi arĩa aingĩ arĩa marĩ mabũrũri marĩa mathagwo nĩ mũthamaki ũcio
magĩgĩcokanĩrĩra makĩrũĩrĩra nĩguo mahonokie mĩoyo yao, matige gũcoka gũthĩnio nĩ thũ ciao. Nao makĩũraga andũ 75,000 thĩinĩ wa andũ arĩa mamathũrĩte, no rĩrĩ matigana gũtaha indo ciao. Ni zilizo na jinsi kama wao. Mstari wa 16, nao Wayahudi wengine waliokaa katika majimbo ya ufalme walikusanyika, wakashindania maisha ya zao, wakajipatia raha mbele ya adui zao, wakawaua waliochukia watu 75,000, walakini juu ya nyara hawakuweka mikono. Nao Wayahudi wale wengine huko katika nchi zingine. Na hapa tumeona jinsi mfalme ameuliza, mfalme ama mkubwa, hawa watu wenu kama walofanya hivyo katika nyumba hili, basi je, huko nje ni wamefanya makuu yapi? Ripoti kirehwo noro hwaini. Na ripoti kaletwa katika habari jioni. Oria Ayahudi moragite ndũrĩrĩ. Jinsi Wayahudi wameangamiza mataifa iria cirahetwo marũa ma kũmokire mataifa aliyokuwa umepewa barua ya kuua. Atĩ nakuo nakũu mabũrũri-inĩ macio mangĩ, nako huko katika nchi zingine Ayahudi magĩcokanĩrĩria, Wayahudi wakakusanyika makĩrũĩrĩra na wakajipigania nĩguo mehonokie mĩoyo yao, waokoe maisha zao, matige gũcoka gũthĩnio nĩ thũ ciao, ili wasije wakateswa tena na adui zao. Dakika ĩmwe nĩmoragĩte andũ 70,000. Dakika moja walikuwa wameua watu 70. Na pale yote gũtirĩ Mũyahudi woragĩte. Na hapa katika vita hii yote hakuna Myahudi aliuliwa. Ũroragwo nĩkĩ nĩ macaitani. Basi wewe unauliwa na mashetani kwa nini? Ũrutagĩra wa kũhotwo. Utoage ushuhuda wa kushindwa. Tiga mwĩtĩo. Wacha maringo. Tiga mwĩono. Wacha kiburi. Ũgũtũra wĩnamanĩtio. Unaishi inamishwa. Nĩ mehia matũmaga. Ni dhambi inayofanya. Na kaida thiana mũndũ wĩna mwĩgatho. Mungu haendanishi na mtu aliye na majivuno. Nĩ mehia matũmaga. Ni dhambi inayofanya. Ũrutũre ũrutaga wĩra wa kũhotwo. Ushuhuda wa kushindwa. Nĩkĩo gũthoma maandĩko na kũmetĩkia nĩ ũndũ mwega. Kwanza kusoma maandiko na kuyaamini ni jambo zuri. Nĩgetha wĩthime we nĩ kaithĩna. Kujipima ndio ni shida kwako. Rĩu magĩcokanĩrĩria. Basi wakajikusanya na Ngai wao wakiwa na Mungu wao na makĩrũĩrĩra na wakajipigania nĩgetha mehonokie na ili wajiokoe na mahonokie mĩoyo yao, kwa maisha yao, matige gũcoka gũthĩnio nĩ amamemeni, na ili waache kuteswa na wadui zao. Nĩ mamathĩnaga ituri ciothe cia thĩ, walikuwa na watesa katika kila eneo, no matiatahire indo ciao, lakini hawakuchukua mali yao, tondũ nĩmetĩkĩtie ti njega na ti theru. Waliamini kuwa si nzuri na si matukania na ciao, walipo wangeziweka pamoja na zao, mahota kũhara, wanaweza kuwa maskini. Macitiganirie na kũu, waliziatanisha huko nyumbani, cibũthĩre na kũu, ziozee huko, tondũ thĩna warĩ aya nĩmegũtũtĩa, kwa sababu shida ilikuwa hawa watatuheshimu. Na kuma hĩndĩ ĩyo, na kutoka siku ile, ũguo Ngai arĩrĩirwo, jinsi Mungu alililiwa, ũngano wa Ngai, uungano wa Mungu gũkũ thĩ guothe ũkĩhanda, huku kote duniani ukajisimamisha. Noguo nĩguo atũmwo mekire, na hivyo ndivyo mitume walifanya, tondũ thĩ ĩyo nowe no, sababu dunia ile ndio hii basi, na ndaimono icio no cikorwo thĩinĩ wa andũ, na mapepo haya ndio bado yako ndani ya watu, na kanitha wa Ngai nĩ warũgamire, na kanisa limesimama nĩ ũndũ wa andũ arĩa mataigana gwĩtigĩra, kwa sababu ya watu waliokosa kuogopa, arĩa marũire mbara ya wĩtĩkio, waliopigana vita ya imani, makĩrĩrĩra Ngai na wakalilia Mungu. Ngai handa kanitha waku, Mungu panda kanisa lako, ndaiguaga arĩa aganu, Mungu huwa asikizi waliokovu. tia utongoria rĩngĩ, wacha kujiongoza tena, tia utongoria rĩngĩ, wacha kujiongoza, wĩnyihie, nyenyekea kana ũinamanio, ama uinamishwe. Ngai akĩonekana, Mungu akaonekana na njĩra nene mũno, kwa njia kubwa sana. 17 mstari wa 17, ũndũ ũcio wekirwo mũthenya wa 13 wa mweri wa Adari, naguo mũthenya wa 14 wa mweri oro ũcio makĩhurũka, makĩũtua mũthenya wa kũgĩa na ciathĩ cia kũrĩa irio
ona wa gikeno. Yes. Hii ndiyo siku ya 13 ya mwezi wa Adari, na siku ya 14 ya mwezi huo wakapumzika, wakaifanya kuwa siku ya karamu na furaha. Tonde maana gete ni korona masaitani. Kwa sababu walikuwa wamechoka sana kupigana na mashetani. Gate 13. Tarehe 13. Gate 14 ni magoriko huko. Tarehe 14 wakasema ni kupumzika. Ndio kitu kama mmoja wa gate kia Esteri. Na ikakuwa ni siku ya karamu ya Esteri. Na makirehanira mataha. Na wakakuleta na wakagawiana mali. Magio kana ilio. Wakakuja na vile. Nigie na Maria ndire. Na ili wakuranie. Gotire gothie wira. Hakuna kwenda kazini. Ila kurali muthenya wa bara. Jana ilikuwa siku ya vita. Tukirie ndo citu. Tunyamazishe adui zetu. Tutigothi wira date 14. Sasa tutaenda kazi tarehe 14. Ni muthenya wa kuhuruka. Siku ya kupumzika. No gikirwo katiba-ini ciothe cia Na thĩ. ukatiwa katika katiba zote duniani. Makihuruka. Na wakapumzika. Muthenya wa kuria irio. Siku ya kula chakula. Paulo matigacoka gũthĩnio. Kwa sababu hata tatizo tena. Nĩ thũ ciao rĩngĩ. Zao tena. Makĩotio muthenya wa kũrĩa na wa gũkena. Wakaifanya siku ya karamu na furaha. Nĩ ciathĩ tũthiĩte mũno. Ni karamu tumeenda sana. Nĩ twakenaga. Na tulikuwa tunafurahia. Na tũtirĩ twakenagio nĩ. Hata hatujui tulikuwa tunafurahishwa na nini. Warĩ ũrimũ. Kwa ni upuu. Bara twarũĩte. Hakuna vita tulikuwa tumepigana sisi. Tũbatiĩ gũkena. Hatunafaa kufurahia. Nĩ gũtooria macaitani. Kwa sababu ya kushinda mashetani. Rĩu tũgĩe na gĩathĩ. Sasa tuwe na karamu. Tondũ kĩo kĩho. Kwa sababu kĩho ipo thĩinĩ wa Zekaria 3. Karamu ipo katika Zekaria 3. Gĩathĩ gĩa gũtũngana hamwe. Karamu ya kufanya kukusanyika pamoja. Torĩa atũmwo mekire. Kama jinsi mitume walifanya. Makarehanagĩra wanaleteana chakula. O mũndũ na mũndũ ũrĩa. Mtu na yule mwingine. Tondũ nĩ mũthenya wa gĩkeno. Kwa sababu ni siku ya furaha. Nĩ mũthenya wa kũhotana. Ni siku ya ushindi. Nĩ mũthenya wa gũtooria thũ. Siku ya kumshinda adui. Nĩ mũthenya wa kũhithio gĩtĩo. Ni siku ya kuheshimishwa. Magĩtua nĩ mũthenya wa gĩathĩ. Wakaifanya ni siku ya karamu na wa gĩkeno na ya furaha. Na mũthenya ũtinda andũ makĩrĩa. Na siku ya kushinda watu wakila. Tuhonoke muone. Tuokoke tuone. Rũciũ mũthenya wa kũrĩa. Hadi kesho ni siku tu ya kukula. Rĩu nĩ ciagoka na Izedi na amekata 18. Dennis anakuja na Izedi na mikate 18. Kambo yoke kuma ronga-inĩ mena wa Melody na soda kreti 5. Na hao boy na Melody na soda kreti 5. Hivi tumekia Mumbi na sabasi 50. Na hao pastor watoke Mumbi na chapati 70. Na kĩrĩu akirire haha. Na Rutha pitia hapa. Na kĩondo kĩa Mukimo. Na kĩondo cha Mukimo. Nĩ gĩathĩ kĩega mũno. Ni karamu nzuri sana. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ wekagwo nĩ atũmwo. Na jambo hilo lilikuwa linafanywa na mitume. Nĩ gwacemanagio Jerusalem. Kulikuwa kuna kusanyo Yerusalemu. Nĩgetha andũ marĩanĩre. Na ili watu wakulanie. Na marahe Ngai. Na watukuze Mungu. We kũrĩa umĩte kũhana atĩa? Kule umetoka kunakaa vipi? Akonoke. Huko ni Mungu. Kuu nĩ kwega. Huko ni kuzuri. Bara nĩ njega. Vita ni nzuri. Tondũ nĩ makoragwo mokĩte na arutwo. Kwa sababu walikuwa wamekuja na wanafunzi. O mũndũ agoka na ta igana rĩmwe. Mtu anakuja na kama 100. Atũmwo acio othe. Hao mitume wote. O kũrĩa mũndũ imĩte thĩ ĩno. Kila mahali mtu ametoka dunia. Mũndũ akĩonanie ũira. Mtu aonyeshe ushuhuda. Ndakarehe kĩndũ hatarĩ. Asishuhudie jambo lisilo. Na andũ acio makaheo ũira. Na watu wale wanapewa ushuhuda. Mumĩte kwa inyuĩ. Mmetoka wapi nyinyi? Ithuĩ tumĩte China. Sisi tumetoka China. Kũrĩa Aaron yahunjagia. Kule Aaron huwa anahubiri. Nĩ mũtungati witũ. Huyu mko ni yeye mhubiri. Na kĩrĩndĩ kĩingĩ. Tuko kusanyiko kubwa. Tuka kũrũgamĩrĩra ciake. Tumekuja kusimamia wengine. Tuone kũrĩa Aaron imĩte. Tuone Aaron alikotoka. Wewe umĩte kũ? Wewe je, umetoka wapi? Nimĩte Kongo. Nimetoka kule Kongo. Kule dada Ruth ahunjagia. Kule dada Ruth anahubiri. Mtungati witũ. Yeye ndiye mhubiri wetu. Ũguo nĩguo mokaga kũraha. Hivyo ndivyo walikuwa wanakuja kushuhudia. Na nĩguo akorwo kũrugĩtwo na gũthĩnjĩtwo mũno. Kulikuwa kumepikwa sana na hata kumechinjwa. Katarĩ waganu wa kũgirĩtie. Dhambi yako imezuia. Mtu amemete Psalms 74. Tulisoma Psalms 74. Ngai si hathi uko citũ. Si hathi uko citũ. Mungu ziko wapi karamu zetu? Tigano ya Kirithimathi. Isipokuwa hii ya Krismasi. Na kunywa njohi. Ya kukunywa pombe. Kanitha rĩthiĩ uko ciayo. Kanisa lina sikukuu zake. Nĩtũkora yo thaburi. Tutaangalia hiyo Zaburi. Tũthaithe Ngai atuhe. Tutii Mungu atupe. Ici ahete aya. Hizi alikuwa amepea hao. Nĩ kũra ũhotani gũcokeria Ngai ngatho. Ni kushukuru Mungu. Thank you Ngai. Asante Mungu. Bali no yale Vita hii ilikuwa yako. Na nĩ ũmĩrũgĩte Ngai. Na umeipigana Mungu. Nĩ tũgũgũtũũrĩra. Tutakuhudumia.
Tulia. Kakuika yungi tosi. Kwani kuna Mungu mwingine isipokuwa huyo? No mwite yoka yungi kire. Lakini majivuno yanaweza fanya. Leo ukitaka yoki arwe na adui yako. Sasa Mungu akiza ukiita Mungu apigane na adui yako. Kaya soka mwena wazi. Mungu anaenda upande wa adui. Wewe gathira. Wewe unaisha. Tondu ena muthenya wa gugukirira. Kwa sababu akona siku ya kukuja. Mutikie wagani muonekana tiguo. Tuachane na dhambi tuone kama si. Karu tawi ya tosho tulitolutite. Hautatoa ushuhuda kama wewe umeishi kutoa. Wago toro nyani lego ne maroho ma daimono. Ya kuishi kusumbuliwa na maroho ya shetani. Tunyoga thamaga gwaku. Mpaka unahama kwako. Wira ucio ni uthire. Ushuhuda huo uishe. Na etiga kwagana. Na uache kuasi. Igua kirira kia Ngai. Kie maandiko ya Mungu. Tuthomere hau. Some hapo. No rĩrĩ Ayahudi arĩa marĩ Shushan makĩũngana mũthenya ũcio wa 13 waguo, ona mũthenya wa 14 waguo, naguo mũthenya wa 15 wa mweri oro ũcio rĩ, magĩkĩhurũka makĩũtua mũthenya wa kũgĩa na ciathĩ cia kũrĩa irio ona wa gĩkeno. Lakini Wayahudi wa Shushani walikusanyika siku ya 13 ya mwezi huo, na siku ya 14 pia, na siku ya 15 ya mwezi huo wapumzike, wakaifanya kuwa siku ya karamu na furaha. Amen. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmaga Ayahudi a tũtũũra-inĩ o acio matũũraga matũũra marĩa matairigĩtwo matue mũthenya ũcio wa 14 wa mweri wa Adari mũthenya wa gĩkeno, ona wa kũgĩa na ciathĩ cia kũrĩa irio, ona wa gũtinda makenete, ona wa kũgwatanĩrwo njĩga cia irio, o mũndũ agatwarĩra mũndũ ũcio ũngĩ. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Unakuja na chakula chako. Nasi tulikuwa tumepika. Naye Wamaitha anatoka Githurai. Anakuja na chakula chako. Ndio chakula. Tunakulania. Tukiwa na furaha. Siku ya furaha. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu. Sababu tumeshinda dhambi. Na tukashinda nguvu zake. Ni ambaye ni shetani. Sasa Mungu akatupa sikukuu ya kuleteana chakula. Na hii tukiwa na furaha. Hiyo siku watu wanakaa kwa furaha. Basi furaha hiyo inapeleka na watu na huku. Lazima basi kuwe maliza mapenzi yako. Uwe na upendo wa kweli. Na ili ujue nini sababu yako ya kuja. Lakini hivi tulivyo hatuwezi. Twende pale 10. Na ni vizuri tumalize hiyo yote 9. Kwa sababu ni jambo lilifanya adui washtuke sana. Hata mfalme akaishi kuogopa Wayahudi. Sisi tutaogopa lini kama watu wale wa Mungu? Tutajitenga lini? Na ili Mungu wetu akuje upande wetu. Na ili wale watu waanze kutamani urafiki wetu. Naye Mungu akuwe anatupigania kwa yale mabaya anaweza tupata. Na Mungu anatuponya kutoka kwa magonjwa yetu. Shida inapokuja tukimlilia, watu wanaona atusaidia. Shetani atukirira twetaka ibitu aria maturigicĩirie makona. Shetani akituvamia tukiita Mungu wetu waliotuzunguka wanaona. Ni mpaka lini? Haya. Kama 10 mureni wemwe. Sita 10 mstari wa kwanza. Na nini ni muno thome yothe? Na ni ndogo sana tusome yote. Nake Ahaserusu mũthamaki akĩrugithĩria andũ a bũrũri wake, akĩrutithia andũ a bũrũri wake ona arĩa matũũraga icigĩrĩra-inĩ cia iria igoti. Na rĩrĩ, maũndũ mothe marĩa Ahaserusu ekire nĩ ũndũ wa hinya ona ũhoti wake, onaguo ũhoro wothe wa harĩa ũnene wa Moridekai wakinyire nĩ ũndũ wa kũnenehio nĩwe rĩ, anga mohoro macio matiandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma ihinda
ria athamaki a Media na Persia. Nigukorwo Mordekai ucio Muyahudi niwe warumirire Ahasuerusi muthamaki uhoro-ini wa gwathana na ni onagwo ari munene ri Ayahudi, nao ariũ a ithe othe makimwitikira atuike ta ari munene wao, nake acaragia ati andu ao mone wega na agataraga andu othe a mbeu yao, agatuma magie na thayo. Esta 10 yote. Basi mfalme Ahasuero alitoza kodi katika nchi na katika viziwa vya bahari, na matendo yake yote yenye nguvu na ya ushujaa na habari zote za ukuu wa Mordekai ambao alipewa na mfalme hazikuandikwa katika kitabu cha taarifa cha wafalme wa Umedi na Uajemi, kwa maana Mordekai Myahudi akawa wa pili wake mfalme Ahasuero na mkuu wa Wayahudi, amependeza mbele ya jamii ya ndugu zake, ambaye aliwatafuta watu wake wema na kuiangalia hali njema ya wazao wao wote. Riu hindi iyo muthamaki kianjia gwitia magoti. Sasa wakati huo mfalme akaanza kuitisha kodi, na akirutiria andu othe gwitia magoti, na akaitisha watu wote kodi. Tugukuria thi, na sasa tutakuza nchi, nyogia turute indo, lazima tutoe mali, na andu othe magitikira, na watu wote wakakubali, tondu ena mutumia uramuteithia, kwa sababu ako na mke anayemsaidia, mutumia mwitigirie Ngai, mke anayemuogopa Mungu. Ningĩ nĩagĩa na mũnini wake, na sasa amepata mdogo wake mzuri ambaye anaitwa Mordekai, akimutua wake, basi akamfanya wa pili, kinyi wake, mfalme wa pili mabũrũri 27 katika nchi 127. na nĩonagwo munene mũno Mordekai, na Mordekai alionekana akiwa mkuu sana, na mawatho marĩa mothe ahĩtũkagia na zile sheria zote alipitisha nĩmetĩkĩrĩkaga, zilikuwa zinakubalika, tondũ areka na Ngai, kwa sababu anafanya kwa Mungu. Ona Esteri akĩneneha mũno, na hata Esteri akatukuzwa sana, na nĩathaithaga andũ wao, na alikuwa nasihi watu wao, na akamataraga, na akawapa mawaidha nigetha mone wega, na ili wapate mema, na akamasaragiria mituri, na akawatafutia maisha. Ndio tumajago kamwene, si wakati watu wameweza kuridhiana wenyewe kamwene, hatika cha mwenyewe akamasaragiria mawira, alikuwa anawatafutia makazi, na akamasaragiria maundu mega, na anawatafutia mambo mazuri, na akamataraga, na anawapa mawaidha, tigana na Ngai huyu, usiwachane na Mungu huyu, kana turakarire, asije akatukasirikia, na mũrũrikanire gĩathĩ kĩu, na mkumbukage ile ugituika riu ni watho, basi ikakuwa ni sheria hari Wayahudi na magatuma andu othe athie mahuruke, na wanafanya watu wote wa dunia wapumzike, na makianjia gutwaranagira mataha, na hata nao wakaanza kupelekeana igongona ria Ngai, kwa sababu ni dhabihu la Mungu, na makianjia gutiga mwitio, na wakaanza kuacha kiburi, na magitia andu a Ngai, na wakaheshimu watu wa Mungu. Wakuagatio ri, basi Mungu wako ataheshimiwa lini? Wakati utaacha na dhambi. Mordekai agituika wake, basi Mordekai akakuwa wa pili, na agituika kingpin, na akakuwa kingpin watu, akakuwa mkubwa wa watu wa Ayahudi, yani watu wa Wayahudi makimwitikira, wakamkubali, agituika munene wao, akuwe mkubwa wao. Ito munene wa mfururi mothe, ni mfalme ama mkubwa wa hizo nchi zote, no bali yote ya Yahudi, lakini jamii yote ya Yahudi makiuga Mordekai ni wagire, wakasema Mordekai ndiye alistahili atwaragiria maundu moja, atuongelelea kwa mambo, nao ni mathikaga, nao walitii kile yote amatara, kile chote alikuwa anawaarifu, ni maiguaga, walikuwa wanasikiza, nao magitura monaga wega, basi nao wakaishi kuona mambo mema, na mathikari, na walipotii magitura monete thayu, wakaishi kuona amani, tone magithitio thayu pio ni ndo ni simaikaraga, kwa sababu walikuwa wamekoseshwa amani, na hao watu wote walikuwa naishi no riria Ngai atogiriria mundu ucio wao, lakini wakati Mungu alitukuza mtu wao, na jake matara muno tora ni mwitigiri Ngai, naye akawaarifu sana, kwa sababu alikuwa anamuogopa Mungu, na matuko mothe ma Mordekai, nazo siku zote za Mordekai na maturire mena thayu, waliishi kwa amani, na magithera maita maiki, na wakafanikiwa mara mingi. Ukisoka iyo kenda ikirikia, tukiza urudi hiyo 9 ikimalizia, mlinisho wa kumadhate, kuanzia mstari wa 30, nake Mordekai agĩtwarithiria Ayahudi othe arĩa matũire mabũrũri marĩa 127 o acio mathagwo nĩ Ahasuerusi
marũa ma kũmahe ũhoro wa atĩ magĩe na ũiguano wa ma. Akapeleka barua kwa Wayahudi wote katika majimbo yote 127 ya ufalme wa Ahasuero, maneno ya amani na kweli. Akimera andũ aitũ, akawaambia watu wetu, nyitanai, shikaneni, na iguano wa kweli na usikizano wa kweli, wacheneni na unafiki. Kanisa la Mungu, nimurenda thayu, nataka amani, nimurenda Ngai wanyu onekane, nataka Mungu wenye onekane, kila ikonyitana, baridi kushikana, na mugie na iguano wa ma, na mkuwe na kusikizana kwa mutikaro wenywe, msipigane nyinyi wenyewe. Mungu akakoma na mwaithe, mtu asichukie ndugu yake. Mune ciana cia Kai nyuothe, wana wa Mungu wote. Akiandika marũa mwene, andika barua ya mwenyewe. Nyandu ndiye tukile mwandiki marũa. Nabu sasa mpaka amekuwa mwandishi wa barua. Kuandikira andũ a Ngai. Ya kuandikia watu wa Mungu. Akiandika marũa. Akaandika barua. Na akamatwarithia. Na akawapelekea. Mabũrũri mothe 127. Nchi zote 127. Na ahetwo. Ambaye alikuwa amepewa. Akira toito. Akaambia watu wetu. Yeye na iguano wa ma. Kuweni na kusikizana kwa kweli. Na wa atĩ mekire mũtugo ũcio wa kũmenyerera mĩthenya ĩyo ya Purimu hinya o ihinda rĩayo rĩrĩa rĩtuĩtwo, o ta ũrĩa Moridekai ũcio Mũyahudi ona Esteri mũtumia wa mũthamaki mamerire, ona ta ũrĩa matuĩte mekage o ene, ona rũciaro rwao ũhoro-inĩ wa kwĩhinga kũrĩa irio, ona wa kĩrĩro kĩrĩa mekũrĩra. Naguo wathani ũcio wa Esteri ũgĩgĩkĩra maũndũ macio mathanĩtwo mekagwo hĩndĩ ĩyo ya Purimu hinya, naguo ũhoro wamo ukiandikwo ibuku-inĩ rĩrĩa rĩa maũndũ ma ihinda rĩu, ili kudhibitisha siku hizo za Purimu kwa majira yake, kama Mordekai Myahudi na Malkia Esther walivyoamuru, na kama walivyojiagizia juu yao wenyewe na juu ya wazao wao kwa habari ya kufunga na kilio, na amri yake Esther ikayadhibitisha mambo hayo ya Purimu, ikaandikwa katika kitabu. Makiro mwage na iguano wa wakaambiwa mtakapokuwa na kusikizana kwa kweli, na wahati mekire mutugo ucio wakomenyerera mithenya iyo ya Purimu, na wadhibitisha siku hiyo ya Purimu hinya o hinda leo rĩrĩa rĩtuĩtwo, kila kwa majira yake. Rĩu nĩ ciathĩ icio, Purimu nĩ ciathĩ icio. Sasa Purimu ni hizo karamu, ũguo merirwo mekage, jinsi walivyoamrishwa wafanyage, tondũ nĩ Ngai marĩrĩire, kwa sababu ni Mungu alililia. Ũguo nĩ mehingaga kũrĩa irio, walikuwa wanajifunga kula chakula. Mũthenya ũcio rĩu wehingĩtwo kũrĩa irio, siku hiyo ilikuwa imejifungwa chakula. Magacoka ningĩ rĩrĩa mahũranĩirwo mbara, na sasa walipopiganiwa vita, makĩgĩa na mũthenya ũngĩ wa kũrĩa, wakakuwa na siku nyingine ya makirwo mwĩkĩrĩre ũndũ tondũ nĩũtuĩkĩte watho. Wakaambiwa utilieni maanani jambo hilo kwa sababu limekuwa nĩgetha mũririkanaga gĩtĩo kĩanyu kĩaumire kĩrĩra-inĩ, na ili mkumbukae kuwa heshima yenu ilitoka kwa kilio. Gwakia nĩ gũkena kũrĩa na kũnyua mwĩkĩrĩre mũno, ikifika ni furaha kukula na kunywa muutilie sana, na ũgĩtuĩka watho, na ikakuwa ni sheria. Na makiuga ithuĩ na Esther, na wakasema sisi na Esther, ona ithuĩ nĩtwĩtuĩrĩire ũguo, hata sisi tumejiamulia hivi, nĩtwĩhingaga o toguo twehingĩte, tunajifunga kama jinsi tulikuwa tumejifunga, no tuĩke mũtugo witũ na njiaro citũ, na ilikuwa ni tabia yetu na wazao wetu. Na Yahudi matũraga ũguo, na Wayahudi wanaishi hivi. Ona hĩndĩ ĩyo twathoma gĩthomo kĩa Yahudi, hata wakati huo tulikuwa tunasoma somo la, nĩo matũrutĩte gũthiĩ ciathĩ icio, hao ndio walikuwa wametufunza kwenda zile karamu kũrĩa Israeli, kuna Israeli. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũraga, jambo hili linadumu, gĩtagwo gĩathĩ kĩa Esther, inaitwa karamu ya Esther. Ona kĩrĩro kĩu nĩ kĩrĩragwo, hata kilio hicho huguliwa, mũthenya ũcio nĩ ũrĩragwo, wakati huo kuwa watu wanalia, andũ magatinda magĩtunguma mbere ya Ngai, watu wanashinda wakijiangusha kwa mbele ya nĩ ũndũ wa kanitha, kwa sababu ya kanisa. Bwana asifiwe. Na kwĩna mũthenya wa kũrĩa irio, na kuna siku ya kula chakula. Ũndũ ũcio ũgĩkĩrwo hinya, jambo hilo likathibitishwa, nĩgetha maririkane ũndũ, yani ũhotani ũmenaguo, na ili wakakumbuka ushindi wao waliokuwa nao, waimanire na kũhoya na kũrĩrĩra, ulitokana na kuomba na kulilia Mungu, na nĩ ruo rũnene rwagĩrĩirwo, na ni uchungu mkubwa ulipichiwa. Haya
naguo wathani ucio wa Esteri ugigikira maundu macio mathanitwo mekagwo hindi iyo ya Purimu hinya, naguo uhoro wamo ukiandikwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda riu. Amri yake Esther ikayathibitisha mambo hayo ya Purimu, ikaandikwa katika kitabu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni mutumia watũgĩrire muno. Ni mwanamke aliyetukuzwa sana. Na nĩ anathire na wathani mwega muno Esther. Na alitawala kwa utawala mzuri sana Esther. Na agĩteithia mũthuri ũcio wake muno. Na alimsaidia sana mumewe sana. Tondũ arĩ mũirĩtu mũũgĩ. Kwa sababu alikuwa ni msichana mwenye hekima. Na akũrĩte ũguo. Na alikuwa amekuwa jinsi ile. Ũngĩthoma Esther 1. Ukisoma Esther 1 ni ũkora arĩtwo ni tuge ni ta brother yake. Utaona alikuwa amelelewa na ndugu yake. Tondũ wale wa ithe mũkũrũ. Kwa sababu alikuwa baba yake mkubwa Mordekai. Ithe na nyina magĩkua. Baba na mama wakakufa. Mordekai agĩkoya. Mordekai akamchukua. No kĩo kiugĩte, lakini neno linasema Esther nĩ akũrire na nĩ arerirwo ũrĩa wothe akanagio nĩ Mordekai. Esther alikuwa na alichokanywa na Mordekai, nĩ atigaga, alikuwa na wacha, na agĩkũra mũirĩtu mwega mũno, na akakuwa akiwa msichana mzuri sana, na akaitimũria na Mungu si athumani. Ndũngĩcuma ikeno cia hawezi jinyima raha za dunia, wage gũthiĩ ta anake arĩa, uache kuenenda kama wale vijana wengine, wage gũthiĩ ta airĩtu arĩa, uache kuenenda kama wasichana wengine. Ngai agacoka gũconoria Mungu kisha atakuibisha. Ũguo Esther etĩkĩrire kũrereka, jinsi Esther alikubali kureleka, na nĩma akanyihaga, na kweli akanyenyekea, na akĩrangĩra ũirĩtu wake, na akatunza usichana wake, nĩguo watũma atuĩke queen. Hilo lilifanya awe malkia. Mũico ũnene wake na watũgĩrire mũno, mwishowe ufalme ama ukuu wake ulitukuka sana, na agĩteithia thĩ ĩno, na akasaidia dunia hii. Na matukũ make ma Esther nĩ yagunĩkire mũno, na nyakati za Esther dunia ilifaidika sana. Ũnene ũrĩa aheirwo, ukuu aliopewa, ũgĩkĩra ciathĩ icio hinya mũno, ukatia zile karamu ngumu sana, na ũndũ ũcio agĩtũma wandĩkwo mabuku-inĩ ma maũndũ ma ihinda. Jambo hilo akalifanya liandikwe katika vitabu za nyakati zile. Wewe nĩkĩ ũngĩka? Wewe ni nini unaweza fanya? Kanitha no ũrũgame nĩ tondũ wako. Kanisa linaweza simama juu yako. Ũthamaki wa Mesia nĩ ũkũrũgama nĩ tondũ wako. Ufalme wa Mesaya utasimama juu yako. Kana nĩ gũtũra ũmora kanitha, ama ni kuishi kubomoa kanisa, to nginya ndũiguaga, kwa sababu huwa hata usikii kile ũrakanio nĩkĩo thiaga, kile unachokanywa ndicho unaenda kufanya. Kile rero ugaga gĩkĩrĩa andũ arĩa angĩ kĩrĩ gĩtangĩrĩa kĩrĩa ona andũ arĩa angĩ, kile unaambiwa kule unaacha, unaenda kula kile kingine. Thiũria kĩu ũrenda, enda kule kile unachotaka, na weterera thĩna, nawe ngoja shida. Wetiga kũrĩa, uacha kukula, eterera Ngai agagũtũgĩria ta Esther. Ngoja Mungu atakutukuza kama Esther, na nĩ ũkaririkana ũmũthĩ, na utakumbuka siku ya leo atĩ mũndũ wothe ũhinyaragia mwĩrĩ wake, ati mtu yeyote anayeishiwa na mwili wake. Tuthome ciugo ci mũico, tumalizie neno lililo mwisho thĩinĩ wa Korintho, katika Wakorintho wa mbere kenda, wa kwanza ya 9 harĩa mwezi ũcio wa 24, pale mstari wa 24 nginya hau kĩanda hanini, mpaka hapo chini kidogo. Akorintho wa mbere kenda mweri wa 24. Kaĩ mũtekũmenya atĩ andũ arĩa mahĩtahĩtanaga kĩharo-inĩ mateng'eraga othe, no ũmwe woyagwo kĩheo kĩrĩa gĩkũhĩtahĩtanagĩrwo. Inyuĩ-rĩ, gĩteng'ereni na mũteng'erere o ũrĩa ũngĩtũma mũgwate kĩndũ kĩu. Nginya mũhunjia. Mstari wa 24. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupigia ama kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Ona hĩndĩ ya Esther, hata wakati wa Esther, kũnganĩtio airĩtu mabũrũri 27, kulikuwa kumekusanyishwa wasichana katika nchi zote 127, makarehwo kũrĩa Sushani, na wote wakaletwa kule Sushani. Ũguo kĩarĩ kĩrĩndĩ kĩngĩ kĩa airĩtu. Kwa hivyo kilikuwa ni kusanyiko kubwa la wasichana, mahĩtanahĩtagĩra ũndũ, walikuwa ama wanashindania jambo hilo. No gũtuĩka mũtumia, nani atakuwa malkia. Ũngĩthoma Esther 1 ũthiĩ nayo, ukisoma hiyo Esther 1 uende nayo, nĩ ũkora kĩrĩndĩ kĩa airĩtu aingĩ, utapata lilikuwa kusanyika la wasichana wengi sana, no kĩhĩtahĩtano kĩu, na wote katika lile mashindano wacaragio queen, kulikuwa kunatafutwa malkia. Magĩkĩũnganio, basi wakakusanywa, magĩthondekerwo maguta, na wakatengenezewa mafuta na indo cia gwĩtheria, na vitu vya kujitakaza, mathabuni ma goro, na sabuni ya
gharama na indo cia kwihaka na vitu vya kujipaka, makĩrĩkĩrio marangi ma gwĩkĩra nyamũ gũkũ mũtene, wakatengenezwa marangi ya kutengeneza huku usoni, makĩruta wĩra ũcio ihinda inene mũno, na akafanya kazi ile siku mingi sana. No Esta akiuga, Lakini Esteri akasema, niĩ ndikaheo indo ici, mimi nisipewe mali ama vitu zile, na ndikaheo mairio na macio, nisipewe machakula zile, reke ndĩhake maguta mamenyerete, wacha nisipake tu yale mafuta nimezoea, tondũ gakũrĩte na mathĩna. kwa sababu alikuwa amekuwa kwa mashida. No kĩo kiugĩte watho maniuga arĩ mũirĩtu kĩrorero, Lakini neno linasema ati alikuwa msichana maridadi, ndabatara kwĩgemia, hakuhitaji kujirembesha, ndabatara kwĩongerera kĩndũ, hakuwa anahitaji hata kujiongezea kitu, onake akĩũngania. hata naye akakusanywa. Na menye rĩu nĩ thũ ya andũ aingĩ. Na ujue ni adui wa watu wengi. Mordekai akĩmwĩra, Mordekai akamwambia, ndũkĩigaga kabila gani, usiseme wewe ni kabila gani, tondũ nĩ andũ arĩa matũthũire, kwa sababu unajua hawa watu jinsi wanatuchukia. we ndiũkire. Wewe enda tu nyamani. Na agĩtũra na hitho ĩyo, Na akaishi kwa ile siri, tondũ no kũngĩagĩire thĩna, kwa sababu bado kungekuwa shida, Ngai nake akĩmũrindĩrĩra. naye Mungu akamficha. No mũthenya ũrĩa maimĩririe, Lakini wakati walitokezwa, tondũ marutagwo ũmwe kwa ũmwe, kwa sababu walikuwa wanatolewa mmoja kwa mmoja, akarehwo na ngari nene, analetwa na gari kubwa, nĩgetha ahĩtũkĩre harĩa mũrango-inĩ, na ili apitie pale mlangoni, mũthamaki amuone. mfalme amuone. Kwarĩ gwekĩrĩtwo watho Ilikuwa imetiwa sheria, ũrĩa mũthamaki arĩambarĩria rũthanju rũnene, yule mfalme atainua mke wa ufalme, ũcio nĩ atuĩka queen hau hau. huyu amefanyika malkia hapo hapo. Makĩhĩtũka atano, Wakapita watano, angĩ mũthamaki ona ũrĩa mahana mothiũ, wengine mfalme akienda jinsi wanakaa jisoni, ndũ mamehaki kwa sababu ya zile vitu wamejipakanisha, kwa ngoma, za vitu za kwa shetani. akainama. Anainama, Ũcio ũngĩ, huyo mwingine ũcio agahindũkĩte, huyo anaenda akiwa ameenda nyumbani, ndũgĩcoka na kwa sababu hutarudi na huko. magĩũka makĩhĩtũka, Wote wakakuja wakipitapitaga, o nginya ithaa rĩrĩa karitũka ndũkahĩtũka, na mpaka wakati yule msichana mtakatifu alipita, mũthamaki akĩigua kũringa. yule mfalme akahisi kuzirai, na akainua mjeredi hivyo. Mũtumia ũcio, Mtu ni huyo. acio angĩ makĩrwo mainũke. Wao wengine wakaambiwa endeni nyumbani. Tũthoma atĩrĩrĩ, Basi tumesoma kuu, Ngai mũtũĩ andũ arĩa mateng'eraga kĩharo, kwani hamjui wanaokimbia mbio mateng'eraga marĩ aingĩ, wanakimbia wakiwa wengi, na ti hitho nĩ ũĩ, na si siri tunajua, no nĩ mũndũ ũmwe tu lakini ni mmoja pekee ũkoragwo akĩendekana ambaye anahitajikanika aheo kĩrĩa kĩrahĩtahĩtanĩrwo, kinachoshindaniwa, mũndũ ũmwe tu, mtu mmoja pekee. no kĩharo kĩihũrĩte ateng'eri. Kiwanja kimejaa wakimbizi, Twakĩrwo atĩrĩrĩ, lakini tumeambiwa kuwa na inyuĩ no ta mũteng'erai na mũteng'erere nanyi pia kimbieni kwa kama jinsi ũrĩa ũngĩtũma mwĩgwatĩre kĩndũ kĩu. kwa jinsi ile itakayofanya mpokee jambo lile. Twĩtĩirwo muoyo, Tumeitiwa uhai. Aesteri metĩirwo mũthamaki, Esteri waliitiwa ufalme, nĩkĩo maikara ta mwaka mũgima handũ. wamekaa kama mwaka mzima mahali. Mũndũ etherie ũrĩa oĩ Mtu ajitakaze jinsi awezavyo kũringana na iũndũ cia kwao. kulingana na vitu vya kwao. Mũndũ etagia kĩrĩa oĩ, Mtu alikuwa anaitisha kile anachojua. mũndũ etagia maguta marĩa oĩ, Mtu alikuwa anaitisha mafuta anayoyajua, marĩa eriragĩria ndarĩa mona, ambaye huwa anatamani lakini hajawapata, makarehwo. yanaletwa. Mũndũ akemota Mtu anajipaka na matietĩkĩrĩka. lakini hawakukubalika. Esteri akiuga, Esteri akasema, mimi nitatumia rimi, mimi nitatumia Arimi. hiyo ndio nimezoea. Gavana natural beauty, Ni heri urembo ule wa gũtirĩ ũngĩthakara tawe, hakuna atakayerembeka kama wewe. we ona ũngiurĩrwo Wewe hata ujeshewe ndũngĩerũka. hautafutika hivyo, Aya angĩ lakini hao wengine thabarĩ kuandika ni heri ya mambo na gari, agĩthiĩ gĩthaku-inĩ akienda kujificha ndakae gũthingũka, asiende akabomoka. nĩ waganu, Ni kwa sababu ya dhambi. ũkona nĩ kĩrĩ kũu thĩinĩ. Unaona nini kilichokuwa ndani? Esteri akiuga ndikũhumbĩra, Esteri akasema sitafunika, tondũ nĩ kĩhokete kwa Ngai. sababu alitumaini Mungu. Na ũrĩa andũ marateng'era Na jinsi watu wanavyokimbia kuma guothe yothe, huwa kunatoka dunia nzima, no mũndũ lakini ni mmoja pekee, number one nambari moja, ũkainũkia kĩrĩa. atakayepeleka nyumbani. Na ithuothe tũhĩtahĩtaga Na sisi wote huwa tunashindana, nĩgetha twĩgwatĩre muoyo. huwa tunakimbia ili tupokee uhai. Thoma. Tusome. Na rĩrĩ, mũndũ o wothe ũtuĩkaga wa kĩhĩtahĩtano ta kĩu nĩemenyeragia kwĩhata maũndũ-inĩ mothe. Acio rĩ mekaga ũguo nĩgetha mekĩrwo thũmbĩ ya ngatho ĩrĩa ĩrĩcoka gũthũka. Ĩndĩ ithuĩ twĩhataga ũguo nĩgetha tũgekĩrwo thũmbĩ ĩrĩa ĩtagathũka. Nĩ ũndũ ũcio rĩ niĩ nditeng'eraga
ta arĩ kwagaga na ngĩũrana rĩ ndikagia ngundi tũhũ ta ngũhũra rũhuho, no nĩ gũtuka ndukaga mwĩrĩ wakwa ngĩũhatagĩrĩria ngaũtũma ũikarage ũrĩ ngombo yakwa, gũtikae gũgatuĩka atĩ niĩ ndarĩkia kũhunjanĩria andũ angĩ ũhoro rĩ nĩ kũregwo ngaregwo niĩ mwene. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, ni kama si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuhubiria wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Gutengera na yenya yerekeire amatine anejoe uruke tukibia kahora huwa hatuendi pole pole, ni gutega tuko tutengerete, ni kukimbia huwa tunakimbia, na kile gituma ngoma sikukite, na kile kinafanya mapepo ya kushike ni gutoya gokinyokia ni kutembea pole pole. Kwa kuita ni masaitani, utapasa kushikwa na mapepo. Kwa nini? Uwana uthiite kunene, kwa hivyo hata hujaenda mbali, uwana umoha, kumbe hata ulikuwa hapa. Ni gutengera tutengera, ni kukimbia huwa tunakimbia, toi masaitani na mumari henyaini, kwa sababu Saitani si henye. Mapepo yako mbioni. Twirwa tiriri. Umeambiwa kuwa mundu agituika wa mathako, mtu akiwa ni wa michezo, no nginya ehate maundu maigi, lazima ajizuie mambo mengi, no nginya eyume maundu maigi, lazima ajinyime mambo mengi. Aga indo gitengera ukinyiwa bangi, lakini huwezi kimbia ukivuta bangi. Uthi wone kiaro kina maji, utaenda wale kiwanja kimejaa maji, usoke urudi kuleta ile na nchi ulikuwa umeenda kwa ndege. Nganaona hizo kinga na miti. Kama uone nyasi inakaa miti. Chekole huko ni kuanza kuuliza huku ni wapi? Ni wiki ni kiaro. Sasa hiki ni kiwanja. Usonudie rudi tofauti wa. Uaibisha nchi yako. Nimehata gajo. Wao wanajinyima mpaka pombe. Chiko na moto akitio. Si unaenda mtu akienda akileka. Mweka. Nini mnafanya? Nini tunaenda huku leo? Nini tunafanya huku? Nikyo nimehata. Ndiposa huwa anajinyima. Ona mehata akinyo maramari. Hata uovu huwa anajinyima. Na mekako huo niki. Na huwa anafanya hivyo kwa nini? Nigetha mashurio dhubi. Na ili wapokee taji, ilizoka kudhuka. Taji itakao haribika. Kana yule. Ama ipotee. No ni hatite maundo mau mothe. Lakini amejinyima mambo haya yote. Ni yumeta ikeno. Amejinyima furaha. Nigetha akenie bururi wake. Na ili afurahishe nchi yake. Na akegwatirio toka. Na apokee utaji. Acio mekaga uguo. Wao fanya hivyo. Nigetha mamuke na maundo ma guku thi. Apokee mambo ya dunia. Itwa kirwa tiriri. Mambo kuwa. Aikoni ukwenda tengera no kinyire mwatere na tene. Unataka kukimbia na ufikie umani. No kinya tuka mwili ucio waku. Lazima unyime mwili wako. Gitumi kia Esther. Kusudi ya Esther. Ali mwilitu wa Tara. Alikuwa msichana kama wewe. Mwana nyina ni mukandagi. Ndugu yake alikuwa anamkanya. Esther turathiwe. Hapa Esther uwendi vizuri. No shimuma nani. Nani mlikuwa naye? No shoko huko kuhuragira. Nani alikuwa anakupigia simu? Ayo kaigana Nyandaro. Unaona ukaigana Nyandaro. Wewe unakaa kama Nyandaro. Igana kama utiel bagon. Ama utoshane kama mlima Elbagon. Kana kile majara. Ama utoshane na mlima Kilimanjaro. Na turo wa ukomea. Ndao maisha ikikulalia. Ndokana kioye Mordekai. Au usiulize Mordekai. No waigua. Lakini ukisikiza. Unapoarifiwa. Utuni guthukagia ana. Hili jambo ndio linaharibu furaha. Utumi ugatuma Ngai akurekereria ruo thutha-ini. Itafanya Mungu akuachilie mabaya tu. Tuhota na kiharo-ini. Hautashindana kwenye kiwanja. No gusambiri itura riaku. Utaibisha kijiji chako. Tigana mitugo ino. Wachana na tabia hizi. Uguo mundu agita ithano giki. Kwa hivyo mtu mwenye yako katika mashindano. Watire kiu kiranagirwo. Na ili apokea kile kinachoambiana. Nitwihataga maundu maingi. Tunajinyima mambo mengi. Ona ikeno. Na hata furaha. Ona maundu mothe mathukagia mwili. Hata mambo yote yanayoharibu mwili. Maria mangituma Ngai akuruta kiharo. Anaweza fanya Mungu akutoe kiwanjani. Uguo nitakuona tutura mino itu kopo. Ni kama kusema huwa tunafanya mbili hii. Uguo ni spirit yaku iratwa mwili kopo.
ng'ombo. Kwa hivyo ni roho wako anayofanya mwili mtumwa, Nigetha uthii gwatĩre kĩndũ kĩu. na ili uweze kupokea jambo hile. Bata wa kanitha nĩ ũcio. Sababu ya kanisa ni hiyo. Bata wa thĩnjĩri nĩ ũcio. Sababu ya makuhani ni hiyo. Bata wa hunjia nĩ ũcio. Sababu ya wahubiri ni hiyo. Nĩ moke mere andũ ũguo. Wakuje waambie watu hivi. Nĩ moke matare andũ ũguo. Wakuje waarifu watu hivi. Watu ũrothiaga ũguo. Ukiishi kuenenda hivi. Watu ũroteng'eraga ũrĩa ũkwenda. Ukiishi kukimbia jinsi utakavyo. Ta wĩ mũrebu ũrathiĩ ũkĩagaga ũũ. Mlevi unaenda pande zote. Ũgũthiĩ wanjie kũjikwaza na kwaza wale wengine. Utaanza uanze kujikwaza na wengine. Teng'era straight. Basi kimbia kwa straight. Nikio mũndũ akorwo na coach wake. Ndiposa mtu ako na coach wake. Amwĩre magũrũ maigagwo ũguo. Amwambie miguu uwekwe hivyo. No wewe wakora wateng'eraga ũguo. Lakini ulikuwa unapata unakimbia hivyo. Mati ma moshi. Hii si hiyo upumbavu. Na nĩ kũrĩ mehera wewe ndũngĩmenya. Na hata kuna wengine huwa anatolewa huwezi jua. Ndũgerie kũigua magũrũ. Kwa sababu ulijaribu kuweka miguu hivi. Ũgerie kũrotia kwĩhũgũra. Umeambiwa umejaribu kuambiwa usiangalie nyuma. Mũndũ ndia arorete arateng'era atĩa. Mtu aendagi akiangalia chini anavyokimbia. Ũramũria atĩ. Unamuuliza nini? Mũndũ athiĩ arorete mbere. Huwa unaangalia mbele. Kũrĩa karũri karĩ. Kule uzi ulipo. Weteng'era ũrĩa ũthomithĩtio. Wewe kimbia jinsi ulivyofunzwa na kochi wako. Atĩ ndĩ kĩharo. Ati niko kiwanjani. Nditeng'era ta mũndũ ũragaga. Kimbia kama mtu anaye Kiaria ũhoro wa Ngai. Ninapoongea habari ya Mungu. Kiaria ũhoro wa ũthingu. Ninapoongea habari ya utakatifu. Kiaria ũhoro wa ũhonokio. Ninapoongea habari ya wokovu. Ndiwanagia ta mũndũ ũrahũhũta. Siongei kama mtu anaye. Ni kitu gĩthĩ-inĩ wakwa. Ni kitu kilicho ndani yangu. Aragio kinyana makaribu huyo. Wewe unaongea mpaka watu wanashindwa huyu. Niki kanitha. Anajua sababu yake kanisani. No injili ya mundu kweli. Huyu anaweza hubiria mtu kweli. Tondu urajo kihuguta. Sababu unaongea kitu gĩthĩ-inĩ wako. Sababu si jambo lililo ndani yako. Wathiĩ mbara. Unapoenda vitani, utindaga ũkĩhũra rũhuho. Wewe unashinda ukipiga upepo. Hinya ũkora. Nguvu inapotea. Rĩu kĩrĩa gĩgũka mũrwe nakĩo gĩoka-rĩ. Sasa kile kilichokuwa kinakuja mpigane kikija. Gĩakora mũndũ ũthirĩte. Kinapata mtu ameisha nguvu. Nĩkĩo twerwo atĩrĩrĩ. Sasa tumeambiwa kuwa gwakinya nĩ ngundi. Ikija ni kurusha ngumi. Ndirũgarũgaga ta mũndũ ũrahũra rũhuho. Nipigane kama mtu anayepiga upepo. Nĩ hinya waku ũrateaga tu. Hiyo ni nguvu yako unatupa bure. Eterera ũrĩa mũrarũa nake. Ngojea mnaopigana naye aje. Bwana asifiwe. Nĩndamũrĩte karũgano ka mwanake warĩ wa gwitũ. Tulikuwa tumepewa hadithi ya mtu wa Nyandarua. Atindaga akĩoya macuma. Alikuwa anachukua machuma. Mama ngakoma guokoya. Wengine analala hivyo anachukua anainua hivyo. Agĩciria kũ nĩguo kũrũa. Akafikiria hiyo ndio kupigana. Na rĩu akiumĩra handũ hetagwo hawa Macharia. Na siku moja akatokea hapo kwa Macharia. Nĩ hathakagwo pool. Palikuwa panachezwa pool. Aicaria mwanake ũmwe akĩmũcogotha. Akatafuta kijana mmoja akamchokoza. Rĩu nĩoete mahiga mũno. Hapo ameinua mawe sana. Ena hinya mũno. Na ako na nguvu sana. Akĩgia mwana wena. Akasumbua mtoto wenyewe. Akĩgia mwana ũrĩa ũngĩ. Akasumbua yule mtoto sana. Yeye anaenda marũe. Anataka wapigane. Akarukarukaga. Mpaka anarukaruka hivyo. Mwana yeko na rĩu ũyũ. Na kijana akaona sasa huyu nĩngũmũkiria. Huyu nitamnyamazisha. Mtayahudi. Kama Wayahudi. Nĩangĩire mũno. Amenisumbua sana. Ndareka athake pool na thayũ. Hataki nicheze pool kwa amani. Akĩmwĩra tũkĩrũaga-rĩ. Akamwambia hata tukipiganaga tũtikũrĩra gũkũ kwene. Hatutapigania huku kwa wenyewe. Nĩtũthiĩ kũrĩa bara gwa thirikari. Twende kule barabarani kwa serikali. Ũhũrĩre kura. Unipigie huko. Twende. Twende. No maimĩra hau bara. Lakini walipotokea hapo barabarani, mwanake ndamenyekire aingĩrĩire. Kijana hakujulikana aliingililia wapi. Nĩ ũrĩa akiririe. Kwa sababu ya jinsi alinyamazishwa. Ni ũrĩa ahũrirwo. Kwa jinsi alipigwa. No we prude gwĩtĩĩa. Na huyu alikuwa kwenye pura hata hakuwa na ringa. Akĩmũkiria akĩinũka. Akamnyamazisha na akaenda nyumbani. No ũthiĩ we mahiga maurĩ. Hata unaweza enda kuinua hiyo tena. Wĩtagwo mwĩtĩo. Inaitwa majivuno. Na mwĩtũgĩri. Na kiburi. Ukainamanishwa. Ukainamanishwa. Na mwanake agĩthiĩ gũthaka pool. Na kijana akarejea kucheza pool. Ndarĩ ũndũ wekĩte. Ni kama hajafanya kitu. Horera. Tutulie. Ndirikagia ngundi itarĩ kĩndũ ndĩragũtha. Sirushi ngumi kama napiga hewa. Tũkorwo tũkĩrũa na macaita. Kwa sababu wote tunapigana na mapepo. Ndio tũrahũra rũhuho. Sasa unaishi kupiga hewa. Rĩu ũthirire. Umeisha. Shaitani eyumĩria. Shetani anapojitokeza. Kĩgeranio gĩoka. Wakati mtihani unaja. Ũkagwa. Unaanguka kuanguka. Tondũ endete mata. Kwa sababu hupendi kurifiwa. Nĩtwaima mahenya-inĩ. Tumetoka kwenye bioni. Nĩtwoka mbara-inĩ. Tumekuja kwenye vita. Na mũtũmwo akĩmera. Na mtume akawaambia. Tondikagia ngundi tũhũ. Kwa sababu sirushi ngumi bure. Njikaraga nayo. Ninakanga tu nayo.
Hoguo. Si ninakaga nayo hivyo. Tia mwiteo. Wacha majivuno. Reke kugie mbara. Wacha kukuwe na vita. Ayahudi maikarite na mbara yao. Wayahudi walikaa na vita yao. Na thũ cikamanyariraga mũno. Na hata adui wakawatesa sana. Na ikamathĩnagia. Na ikawasumbua sana. Aya nĩ irimũ matirĩ ũndũ moĩ. Hawa ni wapumbavu hawajui chochote. No nĩ monire nĩ mbara makona. Lakini waliona ni vita wanakuwa wameficha. Twana makĩmĩhũrĩtire. Kwa sababu walipigana. Na mĩrutire. Waliitoa. Na gũtirĩ Mũyahudi woragirwo. Na hakuna Myahudi aliuliwa. No nĩtaigua nginya kwa mũthamaki kwĩna nyũmba. Lakini hata tumesikia kwa mfalme kwenyewe nyumbani. Ndũrĩrĩ ciarĩ kũu magana matano. Adui ama watu wa mataifa 500 huko. Esteri acokire kwandĩka aruti a wĩra. Esteri aliajiri watu wengine wa kazi. Na ũti ũndũ ũngĩ tondũ warĩ watho. Na hakuna jambo lingefanya kwa sababu ilikuwa ni sheria. Nyande matoe watho nĩ kuuga. Ni watu hawajui sheria ni kusema vipi. Watho ũgwĩkĩrwo kĩrore nĩ mũthamaki. Sheria inapotiwa sahihi na mfalme. Ũguo mwonaga Ruto agĩka. Kama jinsi tunaona Ruto akifanya. Ũcio nĩ watuĩka watho. Hiyo imekuwa ni sheria. Na no nginya ũrũmĩrĩrwo. Na lazima ifuatwe. Rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩekĩkire. Sasa hakuna jambo lingetendeka. Ona mũthamaki ona simba cihũrĩte kũu. Hata mfalme alipoona maiti wamejaa huko kwake. Angĩhota kũgarũrĩra. Hangeweza kubadilisha. Nginya mũthenya ũcio gũtuke. Mpaka siku ile ifike jioni. Tondũ yarĩ mbara ya mũthenya. Kwa sababu ilikuwa vita ya siku moja. Maku arĩa megũkua. Wakufe watakao kufa. Rĩu tũkĩrũa ngundi. Sasa tukipigana ngundi. Na mũthamaki ma daimono. Na falme za shida. Mũtumwa akiuga. Mtume akasema. Ndihũraga rũhuho. Mimi sipigani. No nĩ gũtuka ndukaga mwĩrĩ wakwa. Bali huwa na utesa mwili wangu. Kiuhatagĩrĩria. Nikiutumikisha. Ũtũre wĩ ngombo yakwa. Uishi kuwa mtumwa wangu. Nĩgetha gũtigatuĩke ndarĩkia kũhunjĩria andũ arĩa angĩ ũhoro. Na ili isiwe nikisha kuwahubiria wengine. Twathoma na harĩa. Tumesoma pale. Esther na Mordekai. Esther na Mordekai. Watho ũcio maandĩkire. Sheria ile walioiandika. Twaigua atĩa? Tumesikia vipi? Onao nĩmetuĩrĩire. Na nao walijiamulia hivi. Noguo nĩmekaga. Na hivyo walifanya. Na kĩokĩra mũtumwa arahinyĩrĩria andũ. Na kila mtume anafinyiria watu. Akĩmera niko ndengerete. Akawaambia pia nami huwa niko mbioni. Na ngoragwo mbara-inĩ. Na huwa niko vitani. Tondũ ndingĩenda ndarĩkia kũmũkinyia. Sababu siwezi taka ati nikiwafikisha. Ngĩthiĩ kũingĩra harĩa. Kuingia pale. Yulia weruka wathiĩ kũ. Niulize wewe umeenda wapi? Ana ndingĩenda. Hata mtume hawezi taka. Nĩ mwĩrĩ nduka. Ni mwili anaotesa. Ndikwĩra tũtũtuke ũcio wa. Anapotuambia tutese hii yetu. Nyambĩte gwĩtuĩra ũguo. Yeye mwenyewe amejiamulia hivyo kwa. Tondũ ndingĩenda gũkora. Kwa sababu hawezi taka kupotea. Thiĩ mwĩrĩ. Enda utese mwili. Thiĩ ũhatĩrĩrie. Enda utumikishe. Thiĩ uume. Enda unyime. Wewe mwenyewe. Otherwise yako tigwo gwĩka. Kama sio utatenda hivyo. Nĩ ũkũinamanio. Utainamanishwa. Arora igũrũ na magũrũ. Uangalie juu na miguu. Hivyo ni kwa sababu ya aibu. Tukiandikira watho. Si ujiandikie sheria. Na utarike uo ndirakwira. Na usikie jinsi tunavyoarifiwa. Tukoragwo mbara-inĩ. Huwa tuko kwenye vita. Na kwina watho wa twirũrĩre kũrĩ macaitani. Na kuna sheria ya tujipigania kwa mashetani. Matikũnjagithie thayũ rĩngĩ. Hayata nikosesha amani tena. Matikũnjitoa ũtukũ rĩngĩ. Hayata ninyonga usiku tena. Hiyo ndio bara ya tũrũa. Hiyo ndio vita tunayopigana. Ũndũ wa yuga ũrute ũira. Kwa hivyo utakuja hapo utoe ushuhuda. Ndaigua gũthama. Ati nahisi kuhama. Ona wathoma gũthama namo. Hata ukihama utahama nayo. Hebu mũthuri ũmwe wathambire na mbĩa. Kama mzee mwingine alihama na panya. Indo ciake ciothe. Akahama na vitu zake zote. Nĩwanyariritwo nĩ mbĩa. Kwa sababu ya jinsi ameteswa na panya. Na gĩthiaga handũ hangĩ. Na akaenda akajenga mahali pengine. Na gĩtigacina nyũmba akacihere kule. Amechoma ile nyumba ati panya wachomekee kule. No, arĩkia gwaka na njia kũrara. Lakini alipomaliza kujenga na akaanza kulala huko. Na mbĩa. Hapana panya. Kio gũthiaga. Kunaendaga aje. Athamire nacio na mathandũkũ ma. Homa nazo kupitia masanduku. Na ingĩ ciarĩ ndiro. Na zingine kwenye ndiro. Angeacinĩte indo nyũmba yothe na indo ciothe. Angechoma nyumba yote na vitu zote. Acinĩre mbĩa kũu thĩinĩ. Achomee panya kule ndani. Rĩu ndangĩonire mbĩa nyũmba. Sasa angeona panya kwenye nyumba mpya. Tuka mwĩrĩ. Tutese mwili. Ũhatĩrĩrie. Uitumikishe. Ũtuke. Utese. Ũhatĩrĩrie. Utumikishe. Ũhate maũndũ mothe. Utumikishe ama uinyime mambo yote. Na no nginya ũgatũgĩra ta Esther. Nawe lazima utatukuka kama Esteri. Tũtigũcambithia Ngai. Hatutaaibisha Mungu tena. Tũtigũkaĩra nene aganu rĩngĩ. Hatutalilia wafalme waovu tena. Nĩmũronire Karau ũrĩa kũrahana. Tuliona Karau jinsi kulifanyika. Mbia citũ ciothe ciraroretio na kũu. Pesa zetu zote zilikuwa zimeegemezwa huko.
na ni ahonoki malaria, na ni wokovu waliokuwa nakula. Hiyo ti picha ya kwa Ngai. Hiyo sio picha ya kwa Mungu. Na sisi ni kanisa. Na watu hao wako kanisani Makihubiriwa, wakihubiriwa, makiroga ni mwanene, wakiambiwa Mungu ni mkubwa. Kanye na tonyeke. Mungu ako na mali mingi. Kaitonika. Mungu wetu ni Mungu. No mathomero Esteri. Hata wanaweza somea Esteri hiyo. Kai. Mungu ni Mungu. Na wakinya made tika. Lakini ukifika Jumapili, Jumatatu si Mungu. Kampeni ya pili ya tuika digitika. Kampeni inapoanza tena unakuwa si Mungu. Ni dharo. Ni kujichukulia. Watho wa hiti. Sheria ya pisi. Namba mugwanja. Sheria ya pisi namba 7. Tuga kindu kioneke. Inasema kitu kilichoonekana kitiri muhothia. Akina wakukiachilia. Rima kahituka na indo tha. Basi wanapita na vitu vilivyo na tuona Wayahudi. Na tumeona Wayahudi matioile indo icio cia. Hawakuchukua mali yote ya watu wa mataifa. Wewe unakula kitu kilicho na najisi. Basi unajisi utaishi na wewe. Wewe na maandiko. Jifunze kwa maandiko. Itisha Mungu. Kitu kisafi. Igurure rituonaga athĩ ciothe nĩ igathira.